We're all like, We did it! Just made it out of the group chat. Ini planningnya lama banget, astagfirullah. Akhirnya nggak wacana. Wait, okay, before we go on, three really quick things. Number one, if you hear rain sounds in the back, that's ambience for all of you, just enjoy. Number two, we got 2 people that we want to congratulate before we go on with this episode. The first person, Mrs. Mindy. Show us the ring! Show us the ring! Tapi namanya masih Sanyoto? Enggak. Gak ganti nama? Kalau tetap Sanyoto. Tetap Sanyoto, okay. Feminist, see, we like that. Don't take the man's last name. Gue tetap nama bokap gue karena nama bokap gue keren. Gue juga. Alexander. Islam gak boleh anjir. Sok bule nama anjing. suami. Nama suami. Ini bukan bahas agama by the way. Just congratulations Nindi. Thank you. Kenapa sih? And then the second congratulations that are in order, Miss Shanika. 300 million rupiah. Thank you guys. Lo pakai duit itu support license Betty ya? Kan udah ini. Udah dibagi-bagi. Udah dibagi-bagi. Gue mau beli dong. Tapi I bad friend. 50 juta buat LB, 50 juta buat Modelano. Dia belanja juga. Keren. Gue numpang voucher doang. Support UMKM-nya kita. Support UMKM udah kasih ke semua. Gimana rasanya? It feels great. I'm happy I won it, of course, because it gave me a lot of safety gitu. Untuk yang paling awal aku bilang, yang aku nggak ngelakuin itu justru surgery. Wait, what were you about to do? The tits? No, aku mau chin implant. What's wrong with your chin? I don't have a chin. Filler aja. Filler aja aku filler. Udah cute banget. It's more easier and cheaper. Di rumah ada yang bilang kayak, ngapain? I can just find you yang ada yang mau endorsein kamu surgery. And I'm like, oh okay. Iya, tolong ya. Shanika ya. I feel like I don't know, like this is also one of the things that like I was reflecting on in terms of like, you know, the time that we spent together in the house. I feel like being like from my perspective of like being locked up in a house with like 8 girls. like with like 9 berapa sih kalian? 9. Nine. Total 10. So that means excluding me 9. Like being locked up in a house with like 9 other objectively very beautiful women semuanya kayak gitu kayak rasanya tuh self conscious banget emang. I take the compliment. Gue jadi insecure anjing. Gue jadi insecure anjing. Roommate gue Miss Earth bro. Roommate gue bangunin gue sholat subuh bro. Hey, listen. Whatever claims out there about me being Islamophobic, if I was Islamophobic, gue gak bangunin dia sholat. Keren. Hey, Indah Ji. jaga imannya dia gue. Ini keren, masya Allah. Tapi gue bangunin kamu gak bangun. Itu baru bikin gue insecure. Jangan. Look, a lot of people like to ask, like ever since Kashmir came out, everybody's like, how much of it is real? How much of it is scripted? How much of it is... Not scripted sih. 100% Well, I think it depends on what your... I wouldn't say it's scripted, but there were things that were prompted, ngerti nggak? Lebih ke itu, it's not scripted. Lebih kayak misalnya kita disuruh ini waktunya makan, kita ngumpul di satu tempat. Ini waktunya ini kita ngumpul satu tempat gitu dong, biar gak lancar. Semuanya benar-benar Tapi Iya. sebenarnya ada satu sih yang urusan, ada nanti katanya kali ya kalau misalnya emang gak ini. Ya, yang pas bagian tas, gue tuh dikasih tahu boy itu nyamperin gue kan. Yeah. Sebelum lo turun, disuruh ngomong gini-gini. nggak disuruh ngomong, cuman kayak bentar lagi Cilivi turun, nanti kamu ini ya gini-gini apa kayak tentang tasnya gitu, kayak gitu kayak oke gitu. Gangguin gitu ya. Didorong gitu, tapi nggak ada skrip. framing kali ya, lebih Like, ke framing. It's like prompted, right? It's like, cause like I would go into confessions and it's like, so what do you think about Vivi's? What do you think about Vivi's bag? Girl, I don't give a shit about no fucking Birkin. Like urusannya dia mau bawa tas apapun, gitu loh. Tapi like, of course, like I know what type of, like I know the angle that they're going with, and so I'm just Kayak, like, ya udah kita ya ikutin udah, aja. bikin sesuatu lah kayak gitu. Paling maksimum sih kayak gitu aja. Ya, Itu boleh nggak sih masuk?
Well, they'll Masukin review aja it. lah. Yeah, they'll but Justru gue takutnya karena si Cowboy kan briefnya kayak in the house there's gonna be drama, we're gonna get other influencers. Iya. Anjir, ini influencers yang tipe-tipe yes, that menjatuhkan type. gitu Gue kira Yeah. bakal kayak gitu juga. Ternyata enggak ya. Ternyata enggak. Ternyata baik-baik Iya. semuanya. Gimana aku bahkan gak disebutin kalau kalian semua tuh influencer guys. Oh, really? Demi apa? Oh ya ampun. Dia yang kena prank begitu. Anjir. Pantesan dia waktu pas olahraga, kamu inget nggak? Apa? Pas olahraga. Iya, yang mana? Cerita Yang- gitu. iya, Saya udah nggak ada, Bu. Oh Saya udah nggak ada. iya, pas olahraga dia tuh kayak jadi apa ya? Kayak udah gak kuat, aku udah gak kuat mau pulang Iya, gitu. Tapi kita kayak jangan, Trisha ngasih tahu ke dia kayak jangan, lu jangan balik lah. Kayak kenapa Iya, harus itu tau gak balik? sih? After kalian pulang tuh berdua, tuh malam-malam tuh ada Cinindi sih, nggak tahu ada Cinindi dengar atau enggak. Tuh aku di pinggir kolam nelfonin mami aku kan, karena kita tengah malam dapet HP guys. Terus tengah malam tuh aku teleponin mami aku, terus kayak mau pulang gak kuat gitu. Karena kita takut banget gitu loh, pressure-nya tuh kayak kena Pressure, prank. iya, emang. Kena prank banget kayak dia cuma bilang ada influencer. Tapi aku pikir nggak semua orang Semuanya influencer. aku digini tuh juga sama sama Kamu Trisha. satu-satunya yang Nggak nggak tahu yang influencer. lain. Aku juga influencer. Hah? Content creator. Yeah, but I mean to be fair, content creator and like an Iya. influencer are Yeah. two different things. Yeah. Aku pikir kayak gitu, terus aku kayak anjir gila. Itu pressure pertama. Kalau kalian cantik itu bersyukur lah aku karena berarti aku dikelilingin orang yang dianggapnya sama kayak aku gitu. Nah itu menurutku itu self esteem orang naik lah harusnya ya kalau dikelilingin orang-orang yang dianggap setara gitu. Terus lihat game yang pertama, lihat Faye debrak kayak gitu. Kacau anjir. Giliran gue dapet game, ya Allah susah banget. Langsung kicep berhari-hari. Nih gue mati kayaknya. Sumpah, tapi abis lihat game pertama emang beneran deg-degan sih langsung. Mendingan game Iya. Karena emangnya sengaja game hari pertama dibikin untuk menyerang psikis kalian, tau nggak? Iya, Nah, kayaknya. Mampus lo kedepannya gimana Iya, gitu. Kayak gue prefer game yang main otak gitu Ya, daripada main fisik, ya. karena fisik gue kalau dibandingin Ica kalah sih gue. Oh ya, Itu, for sure. Bisa kuat sih. Gila influencer semua. Juga kan orangnya atletis. Iya, tapi gue tetap kalah sama Ica. Ica kan tetap olahraga dan gym banget gitu kan. Kalau gue kan kayak olahraga mut-mutan juga. But anyways, Trisha, go on. Iya. Ngomong apa? Oh iya, paling itu sih kayak apa kagetnya tuh semuanya influencer. Karena yang lain pasti kayak tadi disebutkan ada influencer lain. Kalau ini disebutnya perempuan lain. Gitu. Ya pasti lo jadi Iya, shock iya. gitu ya. Shock Pasti. banget, iya. karena Soalnya dia bener-bener sampai sembab-sembab matanya sampai. Oh, Iya. Lo gak lihat? Dia beneran wah, gue gak. makanya waktu kalian berdua yang out, aku kayak nikmati banget baru ngomong sama dua-duanya kayak aku nggak mau coba deket sama yang lain tuh kayak jadi overthink a lot lah. Gitu kayak ini nanti kalau gue ngelakuin ini salah nggak ya, semua serba salah. Karena aku nggak biasa sih depan kamera, tapi nggak sebiasa itu kalau dibandingin sama kalian lah. Gue aja biasa di depan kamera tetep nyap-nyapnya salah-salah mulu. Ya gimana aku kan maksudnya? Kayak pebalian terus. I will say the one thing that was definitely real, and it surprised me, even the emotions, like when you see these Yeah. bitches crying. Emosinya Like, bener-bener banget sih. Yeah, no, that one is definitely real. Itu bukti itu real. Banyak orang juga kayak mempertanyakan kan kayak, ih nggak mungkin ini pasti scripted gini-gini. Terus ada juga yang bilang, kok rada boring sih awal-awalnya. Lah, if you think it's boring, then it means it's not scripted because it's real. Iya. If it's Bener. scripted, then Right. it would be more dramatic tapi lebih kaku. No, you know what? In the beginning, it was actually not boring. You know what we were talking about in that room Yeah, for hours? yeah. We were Itu talking di- about real shit. The one that yang yang kita Minum dulu. yang kita lakuin gue sama Indah itu semuanya itu beneran terjadi. Kayak gue udah ngomong sama Boy, kayak gue gak mau sekamar sama dia ngomong mulu, gue takut gak bisa keep up sama bahasa Inggris dan lain-lainnya. Terus ternyata itu pas dibuka sekamar beneran. Itu beneran semuanya. Itu gak didorong, gak di-scripted, gak di apapun. Dan ngakaknya gue. Terus setelah selesai itu kan kita waktu cerita-cerita bareng sama orang Kuboy kan mereka bilang mereka ketawa waktu tahu itu kan yang tahu itu kan mereka kan. iya. Gue pas yang tahu masuk tuh di confession room. pas gue masuk dia abis ketemu kayak dia milih gue kan, gue kayak masuk confession room semuanya kayak wah gue kan nggak tahu dia waktu itu, ternyata dia bangunin gue sholat subuh. Tapi malam gak bisa tidur podcast. You know what we were talking about? Islam. Masya Allah, tabarakallah. Alhamdulillah. Ya untuk kita tidur. Sama kita
jangan. No, oh, Jangan that kita ngobrol sampai jam 2, jam 3 kan. Yeah, no. That's for real. why I cannot wake up. Jadi Sholat subuh. Jadi nggak bangun kan? So you're blaming me. Tapi sholat jam 8 pagi. Oh iya, terus after the show kan kata Cowboy, mereka sebenarnya pengennya kalian berdua tuh di kamar kecil. Siapa? Ini. Iya, tapi aku punya. Tapi kalian duluan pilih ya. Oh, iya, Mereka iya, duluan iya, pilih. iya. Tapi kalau memang diatur kan mereka akan atur di sana. Memang duluan diambil ini. Kalau nggak mereka main jebak ini dua sekalian. Iya. Lebih lucu. Itu kita udah bisik-bisik sebelumnya. Iya. Kita ambil yang paling Ambil yang paling gede, ya. Run for it. Kita lari gitu. Yeah. Oh, and I will say, in the beginning, I wanted to pick you as my roommate, but then I thought, okay, I want to make like some kind of drama. Like it was like a last minute thought, so I was like, okay, I'm not gonna pick Shanika because everybody knows that we're friends already. Everybody would it's a plot expect, twist. it's a plot twist. And then so I told you, remember, like I whispered in your ears, I was like, going to confessions and you can talk shit about that. So there were actually things like in the beginning we were all like kayak pamitan sama, bukan pamit apa, minta izin kayak mohon maaf, kayak nanti aku ngomongnya kayak gini kamu jangan baper ya. Iya. So we all did that. kita kayak gitu. Tapi terus kita minta maaf juga setelahnya, pada maaf-maafan terus nangis. Itu banyak banget tuh episode 1 banyak yang bilang kayak kenapa ya kalian sampai nangis episode 1? Kenapa pada sedih banget pas Karena kita udah keluar? banyak waktu di Karena dalam. banyak banget yang di-cut, kita tuh ngobrol di ruangan yang pertama kali Itu kita berapa meet. jam tuh? Ruang panas yang Kayak ada 4 jam, 5 jam, Terus like HP-nya disita. Nah, itu. Kalau Itu itu kan kan ngomong- kita kayaknya nggak ini deh. Itu kita ngomongin kayak hal-hal yang kayak ya ini aja dalam sih Vivi banget. sambil kita podcast sama lagi liatin HP nih. Bukan, ini aku ada yang telepon, jadi aku mau mute. Teleponnya weh. samping nggak sih tinggal ditahan. Pertama duduk yang di sofa yang lebar itu, itu kita tuh semuanya bener-bener ceritain kisah hidup kita dari masih bayi sampai sekarang. No, we were talking about, I remember we were talking about sexual assault, we were talking about like feminism, I think we were talking about politics, that's like Really heavy topics. Like really heavy topics. Kayaknya tim Flimty sama Boy juga pusing aja masukin yang mana. Jadi kesensor No. kesensor ngekat semua. Well, no, but that was actually like, to be honest, like that's one of my gripes is that they cut out so much of the context of what made us get so close. Iya. Jadi kan orang nontonnya kayak ini anjing kenapa menangis? Kok tiba-tiba sama kayak sama. gini? Iya, kayak gitu tiba-tiba. Oh, terus kita juga emang udah ngomong gini kan kayak nanti pokoknya kalau di confession room kita ada ngomong apapun udah keluarin aja nggak Keluarin apa-apa aja, karena iya. biar gak bosen juga kan, maksudnya nggak usah takut-takut. Iya, benar. Yeah. No, that is true. So like, there's actually like a lot of open communication of like, hey, I'm gonna say this about you, Nindi. I'm so sorry, because like the first day, like they wanted me to shit on someone. I just picked you because you're the quietest. Iya. Beneran juga kan. Iya, gua juga pengen maaf ya saya enggak mau. Beneran kayak like I had to pick something. I had Yes. to pick someone. Ya udah, she's boring. Udah gitu. Karena dia paling nggak ngomong. Iya. Hah? Itu kayaknya kamu nggak masukin juga, nggak dimasukin. Udah dimasukin ya? Kalau punya gue yang dimasukin, Punya gue yang dia. dimasukin yang bilang kalau gue bisa pick orang kayak siapa yang bakal keluar dari itu, gue pilih dia. Ya, same, I Oh, picked aku you. juga yang duluan bakal kalah bilang Nindi. Dimasukin. Iya. Soalnya diem gitu. Yeah, I think most of us in the beginning just picked you Yeah. because you were the quiet one. Kirain dia diem lemah. Gue bilang gini, Ternyata I'm pas gonna dia make friend with her. Ya tapi Masa? mau bunuh diri juga gara-garanya kan. Tapi masuk nggak? There are like two conversations happening here. Let's try to sorry, keep it Nindi. to one. Oh nggak apa-apa, santai Let's banget. try to keep it to one conversation. There's like y'all are breaking into two conversations here. Mau rame kita. Yeah. Gimana mau perlu script? Kita udah kayak gini. Iya. And how much of what happened was real versus what was produced? What else was like? Apanya? I wish they included like apa ya kayak misalnya di kamar. Did they include a lot of that? I actually don't know because I didn't watch. Nggak banyak dimasukin sih. Nggak banyak di kamar. dimasukin ya. Episode yang Bunny Fight itu banyak banget. Bunny Fight banyak yang Banyak kamar. banyak yang kamar. And then Oh ya. Shanika went mad. Ada yang Shanika nunggu lama banget di Cooking kamar. competition. Iya. Oh, wait, yang itu fun fact, mereka cut out bagian gue nangis. Gue tuh nangis banget sebenarnya pas gue tahu gue nggak main game, gue tuh ngerasa bersalah banget. I got like intense survivor's guilt. Jadi gue kayak 30 menit gue nangis. Di cut. Tapi nggak dimasukin. Nggak dimasukin, tapi Aku bersyukur sih itu lu yang bagian judgernya. Soalnya kayak jago dia improvisasinya kan. Iya, Bisa jadi yang yang gosok bisa jadi japce. Bisa jadi ini itu ngakak banget tuh ya. Coba kalau kita Aku nggak paling- enak. Aku paling biasa enak, gurih, bedok udah. Mampus if it was Nindi. Gak enak kita semua pulang. Langsung lempar piringnya. langsung jadi Chef Juna tiba-tiba. Tapi dia bisa kayak dia gitu loh, dia bisa
Pintar improvisasi distraksinya jadi juga. lucu gitu kan. Jadi dia bisa Itu tegang banget, misalnya Iya. ini kata nih kalau diomongin sebenarnya ini jelek. Nah, dia tuh bisa ngeringkas itu Iya. jadi bagus gitu. Shanika is sugar coating. What is that? Iya, itu benar. Sugar coating. Manis-manisin. Dimanis-manisin, ngomongnya dimanis-manisin. MSG. Itu skill sih. That's not Skill. Yeah, Itu that is a skill. skill, yeah. Karena Dan kita aku emang bener-bener harus bisa kayak gitu jujur. Aku juga nggak bisa. Nggak bisa banget. Di show ini gue mau belajar lebih gue mau belajar lebih frontal justru karena di show ini salah satu penyesalan gue itu gue emang terlalu jaim. Yes, Paling that's true. indah. Yes. Gue emang dari dulu lumayan kayak jaga image, gue jaga perkataan, saya gue orangnya emang gak enakan in general. Berarti kamu aslinya nggak kayak yang kemarin? Maksudnya Apa kayak asli. kemarin? Tahu kenapa? Udah jadi istri orang Medan. Medan belakang. Langsung tinggi gitu. Gue tahu harus belajar dari siapa. Vivi. Apa? Livi. Girl. Oh iya, the other gue mau person. nanya karena kita cuma 2 episode kan. Gua satu Jadi kayak, episode. oh iya satu lupa. Makanya penasaran tentang Livi. Karena gue nonton sampai selesai, kayak kok nih orang ngeselin banget ya, gimana? Ngeselin banget nggak sih? Emang ngeselin aslinya emang kayak gitu apa dia kayak cuman image-nya doang dia Iya. bikin? Dia Scripted sih. Semuanya kan emang unscripted, jadi kayak kita emang briefnya ya just be who we are terus go with the flow. dia apa ya, orangnya tuh tipe yang sebenarnya mungkin beda cara didiknya. Betul. Mungkin beda ya. Maksudnya cara dan dia Ya, tuh you said this mungkin on the udah show yang juga. lebih kecil. Yang Kalau lebih aku kenapa nggak terlalu bawa hati? Karena mungkin aku dulu juga kayak gitu. Misalnya udah yang kan Ya. makin dewasa kita Kamu udah tahu mungkin nggak- posisinya dia udah kayak tahu gimana lah, aslinya. tapi aslinya pas ngobrol berdua dikasih tahu tuh dia dengar, tapi harus dikasih tahu dengan baik-baik. Iya, benar. Dia tuh tipe kayak gitu. Nah, cuman kalau misalnya langsung dikasarin tuh mungkin dia mentalnya belum cukup kuat untuk langsung digituin. In my defense, she was at the dinner table, or like when we were having breakfast, and she said so herself. I don't know if it made the cut, but she said so herself. I think at least the both of you, I know you were there. She Yeah. said kan, aku orangnya nggak baperan. Oh iya, aku Tapi 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 gitu. dia nangis di confession. Nah ya itu makanya, Yeah. no, I'm saying like why my scene of me confronting her in my room, like that's kind of gone around the internet. Like I saw, and people do enjoy that. I want to give context as to why I was that harsh and Yeah. direct. Don't go around telling people kamu orangnya nggak baperan, tapi ternyata kamu baperan. Iya. Kamu kalau baperan, kamu orangnya sensitif, kamu Ngomong. ngomong sama aku karena aku nggak bisa. I can't read you. Mungkin dia nggak tahu juga loh diri dia seperti itu. Interesting. Iya nggak sih? Aku rasa karena dia kan tipe yang apa ya? Dia kan tipe yang kayak aku jalanin diriku sendiri kayak gitu. Dia nggak pedulin orang lain. Ya kan? Harusnya tapi nggak Sedangkan baperan. tapi maksudnya kalau sedangkan kita kan tipe yang kayak mau ngelakuin ini kita lihat dulu sekitar. Kalau dia kan enggak. Right. Makanya pas dia ngomong kayak kenapa kalian tuh sibuk ngurusin aku padahal aku juga nggak ada ngurusin kalian gitu kan. Sebenarnya poinnya ada benernya tapi mungkin karena Execution. ditempatkan di tempat yang dominannya seperti yang Iya. mikirin lo jadi nggak cocok gitu Iya, loh. iya, iya, sure, Mungkin iya, karena iya. itu. Iya, iya, Tapi aku kan nonton sampai selesai tuh gue seneng banget liatnya tuh sisi lo kan sisi lo lu tuh keluar sisi baiknya di film Yeah. di Cash Queens tuh, makanya gue kayak I'm glad to see that. Oh iya, iya. No, I got a lot of Kayak jadi yes. banyak orang-orang yang tahu ternyata iya Yeah. kayak di balik bahasa Inggris tuh yang itu Yeah, like behind ada orang baik gitu loh. like behind the bitchy, angry person that's constantly like ranting about the political, socio-economic state of the world. Like there is somebody that's like, there is somebody that's like, Hello Kitty. yeah, like Tapi I'm saya just, lebih kayak apa nggak sih di saat sama dia ngomong tuh nunjukin sisi lebih dewasa udah. siapa? Kamu Sama? waktu ngobrol sama Livi. Sama Like Livi. she's Kamu- trying dia kan? kayak udah coba untuk jadi yang lebih dewasa untuk ngomong sama Yeah. dia gitu loh. Tapi Yeah, tetap yeah. gak kuat. Tapi no, because here's again, dia kan ngomong sendiri like during breakfast. Tapi- Dia nggak orangnya nggak baperan. Masalahnya nggak baperan. Masalahnya beda gitu loh, kayak when she talk to you, dia kayak seolah bisa accepted. When she talk to you, dia seolah bisa accepted. Oh. Besoknya beda Besoknya lagi. ya itu. Besoknya, Aku sebelnya itu itu sih. jujur After we left. aku emang kaget dan di situ ini gue juga mau minta maaf publicly ke kalian berdua karena gue nggak bela kalian seharusnya gue bela kalian lebih gitu loh. Itu penyesalan terbesar gue di show ini, apalagi dia baru berkorban kan buat gue. Terus pas tiba-tiba Livi bilang kayak iya Vivi called me a bitch gini terus gue tuh bener-bener emang sebenarnya shock. Gue cuma kayak gue kira I literally thought everything was all good. Gue kira dia kayak udah oke sama kalian berdua, terus tiba-tiba dia kayak gini. Gue emang bener-bener shock. Jadi gue selama episode itu gue prosesin kayak beneran gak sih dia kayak gini. Gue bingung. Terus kayak gue bingung mau ngomong apa.
Itu gara-gara malam itu yang minum-minum terus ngobrol loh. Kan aku bilang Iya, awalnya ngobrol. aku kira you're a bitch gitu, tapi ujungnya kan I love you gitu kan. Aku kan tetap bilang, cuman Iya. dia nangkepnya itu udah duluan yang itu Cuma you're a doang. bitch-nya itu. Padahal aku udah ngomong dia juga loh. Kayak lu enggak sih bukan? Ada Ya kan? kayak kamu ngomong Ya, cuman semuanya. lagi minum Iya. kayak lagi having fun aja, tapi nggak tahu ternyata dia baper di sana. Ya itu namanya baper. Makanya jangan ngomong kamu orang yang nggak baper. Padahal kamu tuh baper. Bilang aja. Sebenarnya aku nggak peduli sih. Jadi kita lebih dia hati-hati. mau apa. Iya. Aku nggak peduli dia mau apa. Cuman gara-gara hari itu aku merasa yang satunya berkorban, yang satunya juga berkorban. Kayak aku merasa nggak terima banget kalau misalnya kayak gitu dijelek-jelekin. Kambuan. Iya, bokam Sebenarnya banget. aku nggak peduli. Aku nggak peduli dia mau jahat, dia mau jungkir balik, dia mau terjun ke jurang. Aku nggak peduli gitu. Cuman kan aku nggak ngurusin dia kan, masanya begitu kayak gitu. Aku merasa awas kamu. Iya, Aku iya, iya, makanya iya, sikat iya. gitu. Surabaya Pride. Iya. Sama- buat pride. Extra. Pride. Aku mau kasih extra konteks lagi karena di show ini aku kaget ternyata orang bisa ngeliat aku lebih ke arah snake. Bahkan si Melanie Ricardo bilang kayak ini Shanika kayaknya snake deh gitu. Snake tuh Oh, Snake Slytherin. Kayak- Two face. Kayak gue two face. Loh, terakhir aku sempat mikir gitu loh. Ya. Terakhir Aku jujur aja. sama Nindi pernah. Tapi yang itu kayak oke, oh ya udah ternyata orang lain bisa melihat gue kayak gitu, dan di show ini gue belajar gak semua hal itu di dalam kontrol kita, cara orang perceive kita. Betul. Bisa Of course, aja, yes, of course. bisa aja kita nganggep apa yang kita lakuin itu yang terbaik dan mau fair, tapi orang lain tuh malah ngeliatnya nggak baik. Iya, iya, Jadi itu iya, yang salah of satu course. hal yang aku belajar di show. Semua orang Iya. kayak bisa beda persepsinya. Tapi sejujurnya persepsi aku juga mau jawab di sini. Kenapa waktu itu aku lebih pilih ngobrol sama Livi, deketin dia juga. Soalnya it's scarier to not know. It's scarier to not know her. Kita lagi di rumah yang tegang. Jadi kalau kita bikin kalau lebih tegang lagi sama dia, kita bakal stres sendiri. Jadi di persepsi aku kayak she's still human. She probably I want to know emang dia tuh ngerasain apa sih. Kalau kita bisa ngertiin apa yang dia ngerasain, mungkin kita tuh juga bisa lebih chill sama dia. Itu yang di persepsi aku. Makanya aku deketin, makanya aku tanya. Because first she's a human, second she probably has something to say. Three, ya biar rumahnya nggak setegang itu. Gue nggak bisa kalau kayak tegang kayak tiap hari gue kayak terus tiba-tiba there's this foreign girl that I don't know, and then dia juga kelakuannya kayak gitu dan gue nggak ngerti kenapa. Gue tuh bakal lebih kayak Itu kayaknya perbedaannya orang yang beneran baik. Kalau the house burns, let it burn. Let it It's not my job untuk selalu fix everyone else's problems. True. Soalnya kalau you terlalu baik, itu eventually your tank will run out. Yeah. Soalnya I come into a lot of life experiences yang kayak orang ngeselin I have to fix, orang ngeselin I have to fix. Itu jadi kesel banget. So it's okay kalau Iya. misalnya orang tuh gak suka, biarin. Yep. Yang penting I suka sama diri I sendiri gitu. Yeah. Yeah. Ini- Berarti this kamu is what I have to tuh learn from you, girl. absorb kejahatan orang, terus lo jadi panik. Iya. Nah, ini jangan. Benar, tapi kalau gua ngelarin orang Bukan itu kejahatan ya, maksudnya Tapi kayak after kita itu aku juga tidak masih baik. tetap apa kok ada mau keluar gitu masalah sama dia masih nggak ada hard feelings. aku juga sebenarnya ya emang sama dia gak ada hard feelings karena kita berdua have a lot in common. Karena udah sering ngobrol. Maksudnya Udah kalau sering ngobrol ngobrol. sama dia jadi tahu Sifatnya sifat dia kayak sebenarnya maksudnya innernya tuh sebenarnya baik. Ada Cuman sisi baiknya. nah apanya yang kurang cocoknya itu jadi tahu. punya dia. Well, but it's also you have a choice, right? Like if you want to forge connections and relationships with people, like what was apa halangannya kamu? Like we had no phones, like there wasn't. We're not Regina George. We're not saying like you can't sit with us at your table. Like we were open to. I feel like we were open to like forging connections and we wanted to do things with her. She was kind of the one that was always like separating herself. So that's your choice at the end of the day, you know. And your actions that shows who you are. Maybe gitu aja sih kalau dari pikiran aku. Yeah. Tapi kayak hate her or love her, she did make the show more Oh, interesting. for sure. Yeah, she did. For sure. And you know what? Props to Libby for that. Yeah. Claps. Claps for Libby. She made it more engaging lah. Oh yeah. Karena Clapnya yang. Gue gini, Tapi one more thing I have to add. Actually, like after her itu yang dia mau stop shooting and everything, I actually went up to her and I said sorry. So Okay. I said sorry if I made you cry. Soalnya for me kayak I cukup tahu gitu loh. Oh berarti cara pandangnya beda. I don't have to sampai samain cara pandang. Yang penting yaudah I'm sorry if I made you feel bad. I don't Right. want any hard feelings. Yeah. Kalau misalnya aside from misalnya dia forgive me or not, terserah. Gitu. How'd she take it? Iya. How'd she take it? Dia cuma kayak shrug it off. gue tampol. Seriously? No, tapi itu pun juga I expect from her gitu. Maksudnya anything itu, any response, nggak apa-apa gitu loh. Yang penting I sendiri, when I went out of the house, I'm fine gitu. It's like inner peace then. Yeah, Iya, biar tenang kita karena udah minta Iya. maaf. Iya, nggak apa-apa gitu.
there Itu anything? selalu yang selalu gue penasaran sih, karena kan kita nggak ada di situ, jadi kayak kepo banget. Karena kita tahu yang terjadi asli sama di kamera kan nggak semuanya sama ya. Nah ya itu, like Bukan nggak sama-sama, tapi flow-nya tuh cara editnya tuh. iya ya, itu kayak gara-gara editnya nggak sih? Aduh, kalau ada Oh, of kalian course. berdua sampai hari-hari akhir itu pasti seru banget. Gue yakin tim production tuh mikir kayak ini kalau ada Sherin, Icha sama Faye ini pasti seru banget gini-gini. Soalnya gue tuh lumayan di show ini lumayan boring bitch juga, tau gak sih? I'm Iya, so udah yang vanilla in diam-diam this ya. show. Iya. Gue vanilla banyak banget yang gue di-cut juga. Sebenarnya gue juga ada scene gue belain Indah tapi di-cut. Gue tuh sebenarnya belain kayak Indah, I know she can begini-gini tapi she needs gini-gini. Di-cut anjir. Ya. Soalnya mungkin they wanna push, I don't know ya, maybe they kind of wanna push the narrative that Lebih di sini biar gua- kelihatan. No, gue nya Oke. snake. Mungkin gue suzon dikit. Yeah. Mungkin mereka ada mau Bikin plot twist lagi. Well, but it's not that Susan because obviously, like, I mean, the moment that Vivi and I walked in, like, we already knew, and they, Nggak I mean, cocok. to be fair with Boy, like, he disclaimed it to us, like, at the end of the day, he was like, yeah, like, he made a character out of, like, the both of us. Like, we all kind of, like, dimasukin ke karakter tertentu kayak gitu loh. Like, in the beginning, like, I was supposed to be the villain. I was supposed to be the drama. Tapi nggak jadi. Yeah, no, but so I feel like the production team they chose me because they thought that I was going to be apa kayak tandukan with like, all of you kayak gitu terus ternyata like yeah I'm honestly like I don't give a shit, you know what I mean? I just want to talk. Aku pokoknya cuma mau ngobrol aja udah sih kayak gitu aja. And so like one of the things that they did tell us was that they were so surprised at how well we all got along. They were expecting more drama from us. It didn't happen. Iya, malah jadi show nangis-nangisan, sedih-sedihan, bestie, tau gak? Somebody asked like why do you think we got so close so quick? Satu hari loh. karena menurut gue we all have something to share with one another gitu. Karena berani ngobrol sih di dalam Obrolannya obrolan langsung deep talk lagi. Vulnerable. Kita yang paling Diem, seru tuh diem, kadang-kadang ngomongin tentang nggak ada yang diem-diem. ini ngomongin tentang sex life. Yeah, we can. Yeah, we were talking about sex life. We were Jadi talking about. dari sana kayak oh ini nggak ada sensor, oh ini nggak ada Iya. sensor, Iya. ya kan? Yeah, Sumpah mereka editnya pusing. Oh, Iya. terus kalian semua itu kan mostly married or about to get married kan. Terus aku itu yang masih punya pacar segala macem, dan aku juga ada apa ya kayak ketakutan gitu ke depannya nikah gimana. Aku langsung catat gitu loh di otak. Kayak misalnya Sherin abis melahirkan suaminya ngurusin banget, penampilannya segala macem. Oh my Terus god, the information that information we kayak shared. itu kayak pokoknya dicatat kayak oke, suami aku di masa depan harus bisa take care of me like this. Btw gue baru sadar ya. Mommy makeover. Mommy The mommy makeover, you should do makeover. that after giving birth. Itu Ya. gue catat banget kayak ini harus punya suami. Nah, yang itu aku catat juga sih kayak oke. Harus pas Terus, punya anak yes. harus kayak gini, punya bisnis kayak gini. Mental note. Gue Yes. baru notice lagi. Tim sini tim ibu rumah tangga. Oh iya ya. Ah ya, married. Oh iya ya. Ini semua udah She's about to be, makanya dia di tengah-tengah sistem. Iya, ada juga ya. ini urutan yang berikutnya nih paling terakhir. What about like anybody else? Like, do you have any regrets? What did you regret doing or not doing? Gue sih regret pilih roommate gue. Gue kayak kenapa gue nggak mikir kalau ini tuh bakal plot twist gitu di sini di game ini. Gue tuh regretnya kayak pas sampai pulang besoknya gue kayak anjir. Kenapa gue pilih Ica? Tapi itu of your control kan. Diketahui Iya. apa diketahui Sebenarnya- suamimu nggak? Diketawain manajer udah gue planning soalnya gue buat ketawain kayak nanti. kata manajer gue perasaan baru tadi pagi gue antar ke puncak ya sekarang udah pulang. Gue juga ada regret. Harusnya gue pilih. Nggak pada tidur. Hah? Harusnya nggak pada tidur kan? Bukan, kalau tidur nggak apa-apa, emang butuh itu. Aku kalau sumpah kalau pusing kalau deg-degan gitu aku tidur. Enggak, pas waktu terakhir dia pulang itu pas dia lagi yang benar-benar lebih effort dan biasanya kan dia keluar Iya. turun pakai baju tidur gitu kan. Pas dia lagi effort itu hari itu Aduh, dia aku pulang. berarti aku harusnya gak boleh effort ya. Harusnya malah kayak kemarin aja biasa aja, kayak jangan dandan, Lancai pakai baju aja, tidur, lancai. santai biar nggak pulang. Aku kenapa nggak pilih celananya tasnya Shanika, karena tasnya Shanika tuh kan udah bilang matching lagi sama celana aku, kayaknya harusnya gue pilihnya tuh yang matching. Iya. Tapi itu kan nggak bisa. Oh iya. Aku regret sih. Terus kayak
kayak tadi aku bilang kan, kayak apa? Aku banyak diem terus kayak inget banget si Vivi waktu kita ngumpul lagi after shoot itu bilang nyesel Kak mau diem lagi. Itu nampak. Aku bilang Cici bilang. Aku suka lupa. Aku cuma ngomong apa yang terlintas. Terus aku lupa. Jadi aku kan banyak diem tuh waktu shoot itu karena aku pressure habis dari day one kan sebenarnya. Kayak udah drain duluan, mau ngapa-ngapain jadi overthink. Nah itu regret banget karena sebenarnya aku kan gak sediem itu orangnya. Gitu kalau makanya teman-teman aku yang nonton pun pada bilang, "Tris lu lumayan diem di situ padahal lu kalau diem tuh sakit berarti." Nah aku sampai nanya, "Menurut lu gua sakit gak di sana?" "Sakit otak gua." Sakit otak itu. Cici ngomong waktu kita makan congking. Hidup congking lagi nih congking. Waktu kita congking Cici ngomong masih mau diam-diam nanti nyesel lagi loh. Cici ngomong itu. I think I heard that, ya. Nah dari situ aku mulai mikir ini karakter development nih gue. Jadi kayak apa ya? Aku ngerasanya kayak lebih baik sekarang tuh jadi. Nah Cici panutan banget sih. Kayak tadi Cici bilang kan go with the flow aja. Mau jadi diri sendiri. Mau enak nggak enak, bagus nggak bagus ya udah. Yang penting kita mau apa itu buat diri kita sendiri dulu. Nah itu makanya aku sekarang jadinya kayak ya udah bodo amat aku jalan. Itu ngaruh sih ke daily life juga. Jadi mau masuk ke lingkungan baru mau apa itu aku benar-benar jadi diri sendiri. Kalau kemarin tuh aku kayak nggak bisa jadi diri sendiri karena pressure. Tapi pas aku lihat pas setelah itu kan follow-followan kan, beda banget sih. Beda kan Kamu di sih? sana Yapping kan mulu, di anjir. Cashfruit. Iya kan, beda kan? Karena aku aslinya memang tidak sediam itu, cuman aku ngerasa kayaknya takut. Actually, kamu tahu fun fact? Aku kan waktu kamu udah pulang, itu kan kita sempat ada ngomong-ngomong sama Boy and Dennis kan. Actually, you got casted soalnya dinilai bisa nyimbangin energinya kita. Iya. Awalnya aku ngerasa kayak seharusnya bisa aja karena temenku real perempuan semua. Jadi mau any kind of perempuan ya udah gitu. Terus kan kayak tadi aku bilang kan, ternyata semuanya influencer gitu. Dan apa artis juga. Influencer. Terus aku kayak langsung apa ya? Mentally drop gitu loh. Tapi kebawa lah ke hari-hari berikutnya. Dan sedihnya yang regretful banget itu adalah di hari ketiga aku udah mulai bisa menyeimbangi. Di hari ketiga aku udah mulai bisa ngobrol, udah bisa mulai nyaman ngomong sama Kak Indah gitu. Terus kayak udah mulai bisa, karena sentimen sama Livi juga kali ya. Terus kayak apa udah mulai bisa masuk lah obrolannya. Pulang. Tapi kan sebenarnya aduh apa ya tadi ya? Kalau misalnya tadi ditanya mau insecure, pas aku datang kan ini ngomongnya semua English, aku bisa paham, tapi untuk ngomong kan aku nggak bisa. Menurut aku kalau misalnya aku modern bisa-bisa aja, cuman aku nggak mau. Aku justru menurut aku nggak, ya udah aku tetap akan kasih tahu ke kalian. Yang penting kita nggak sok pinter, paham nggak sih? Yang penting aku kayak aku seneng loh denger lo ngomong Inggris, tapi kalau sama aku tuh aku lebih ke gini, aku kalau jawab Indo gak apa-apa ya. Maksudnya kita udah ngakuin dulu, jangan kita udah gak bisa tapi sok bisa. Itu yang ngeselin. Nah tapi kalau di saat kita tahu kita gak bisa, kita ngakuin, orang juga gak akan ketawain kita gitu loh. Jadi kita harus bisa itu. Tapi harusnya sebenarnya mau bisa nggak bisa, kalau misalnya orang semuanya ngomong bahasa Inggris, terus kita pengen ngomong bahasa Inggris, even kita masih belajar ya nggak apa-apa. Bukan sok mau ngomong bahasa Inggris, tapi kayak itu kita juga lagi belajar gitu. No, and Vivi, like you keep shitting on your own English. Like your English is fine. Fine, ya. Apalagi kalau ada under influence. Dia kalau mabok tiba-tiba bahasa Inggrisnya tuh pinter banget gila. Iya. Nggak, soalnya aku punya prinsip itu loh, kayak rendahin diri kita serendah-rendahnya biar orang tuh nggak bisa rendahin. Just kalau misalnya gini, misalnya aku di awal tuh udah sok-sokan bisa banget, pas aku ngomong pasti ini broken English, grammarnya broken banget gitu. Tapi di saat aku nggak bisa, pas aku ngomong kan orang jadi kayak tapi nggak seburuk itu loh, gitu paham nggak sih? Mendingan dinilai kayak gitu. Right. I feel like that's pretty funny because I mean you're also like me where like the both of you like your English is more fluent than your Indonesian. Tapi itu one of my regrets sih, soalnya gue baca komentar banyak yang komplain gitu, banyak bahasa Inggris. Oh iya, sampai Subtitlenya error. Apa subtitlenya? That's not Sebenarnya kan logikanya kalau mau di show ini kita kan mau memperlihatkan personality kita kan, tapi mungkin ada banyak orang yang nggak relate ke kita justru gara-gara kita nggak bisa bahasa Inggris. But your Indonesian is far more like I'm good at I guess like formal like textbook like academic Indonesian.
Relax life. If I wanna like ekspresinya lewat Inggris. like it's really hard to show my personality speaking in a language that I'm not that Yeah, fluent in, you know what I mean? Jadi intinya sebenarnya kalau nggak bisa bahasanya tuh belum tentu dia tuh bodoh gitu loh. Iya. Atau belum nyaman. Sebenarnya kalau kayak Nyana di episode terakhir, aku berusaha udah ngomong bahasa Indo. Itu aku udah paksain kan, jadi aku sering banget ngomong kayak gue juga kayak Itu like gara-gara soalnya aku udah bener-bener push kayak nggak cuma lo, Kira juga ngomong kayak mulu, kayak Jaksel. Iya. gemes banget because I Jelek sih, realized at the biasa end, ngomong oh no, kayak I have to cater to the Indonesian market as well. Tapi actually itu yang aku belajar sih dari sini. Jadi kayak be comfortable with your own vulnerabilities. Yeah. Terus banget kayak oh iya aku medok, aku apa, itu kan jadi bisa something yang celebrated gitu loh. Iya, Instead of iya. yang insecure. Iya. Terus gitu Bener. misalnya oh iya yang ini Vivi and her Birkin kayak celebrated gitu kan. Terus Right. kayak you and your Sunda kayak Right. jadi kayak ketawa episode 1 you shine banget sih. Semua orang suka Yeah. banget sama you. Aku udah siap-siap nih dari rumah. Kayak mau hari pertama, pokoknya gimana caranya biar kelihatan dulu nih sama orang. Ternyata bener hari episode kedua tuh pulang, ngerti gak? Kayak aku udah siap-siap Karena gitu. tuh udah do your Iya, best itu dulu. udah do my best gitu. Iya. Karena sebenarnya emang kalau dipikir-pikir kayak kan dari 10 orang yang dapat 300 juta itu kan kita nggak tahu dapat apa enggaknya kan. Aku sebagai influencer ya mencari bukan dari uangnya aja, mencari kedepannya itu gimana reputationnya, semuanya Yeah. segala macamnya. Right. Iya kayak brandingnya, Yeah, itunya. Aku kesana jual fashion doang sih. Tapi kamu shy banget sih. I Pada just kayak suka banget personality. Iya. Kamu sharing Ica, sama Ica. Ray juga pada suka. It's Iya. just banyak banget Ci Vivi juga. Gue gak banyak Iya, ngomong. Vivi, Baca of course. komennya. Teman-teman aku. Jadi aku tuh nonton sampai selesai karena akan waktu kita itu sebelum sebelum reality show-nya di-upload di YouTube, aku kan udah cerita kan ke teman-teman Arab-Arab aku nih semuanya gitu. Ceritain masing-masing kalian gitu. Terus kita tuh nonton bareng di rumah jadinya. Jadi makanya aku tuh semangat nonton karena buat nyeritain ini nih yang Vivi nih, ini yang ini Jennifer, ini gitu ke mereka gitu. Jadi Aku kagetnya dia suka tidur mulu di emang mana. aku tidur di mana aja. Ya finally she has a break from her life kan as a mom, as a Iya, content iya, creator. iya. Di sini kan dia kayak Tapi itu real, itu beneran loh, emang mau istirahat. Gue bener-bener kayak yang lain pada pusing mikirin di dapur. Gue ngapain gue ke dapur, orang gue menikmatin Iya. aja di villa aja. Gue udah pusing di rumah, terus gue sampai sana harus mikirin urusan makanan, nggak mau. Nggak mau aja. cowok aku pas kayak nonton ini. suka banget pas Gue mau kamu itu. tidur jir. Cowok aku pas nonton suka banget sama aksi kamu, instead of cooking kamu istirahat aja deh kayak nah gitu babe bener. Iya nggak? Mendingan gue di depan nge-vape depan kolam renang daripada gue ngapain, gue ikut sibuk ya. Mohon maaf ya, yang sibuk capek nggak gue. Yang paling sibuk di kitchen all the time. Nindi. I'm so glad I went home before you. Cause I would not stand it if I had to eat any of these other bitches cooking. Rakit kok. If I had to eat, imagine if Vivi had to cook for us, mati kita semua. Apa? Kayaknya kalian langsung ngemis-ngemis nih, please kita mau Gojek aja, Iya. Grab aja. Iya. Sumpah ya. Wah tapi makanan dia bener enak sih. Parah, Itu parah, jujur enak banget. sebuah Tapi privilege. orang Yes. kirain kamu tuh sengaja ditaruh sampai akhir buat masak. Enggak, Tau gak sih? Aku udah bilang, bilang. enggak, lo sama sekali gak bilang, Enggak, bisa aja beneran. kalau misalnya mau aku tarik dia pulang, bisa-bisa aja, itu bukan diatur. No, and to be honest, it would have made for much better entertainment if she went home early. Yeah, yeah, because yeah, it would have been, it would Kita have nggak put bakal all of us to the makannya test. bakal pusing. It would have put all of us to the test. How the Kayak hell we're am I gonna cook. cook this chicken? Kita How the hell am I gonna cook this aja chicken? lah ya. No, we are cook. We are cook. I'm cooking, Shanika. Girl, Kalau Nindi pulang, makanya gue doain dia, ya Allah Nindi, inget gak lo gue ngomong harus ada di sini sampai akhir. Our life. Kalau nggak pada nggak makan gitu. Yeah. No. And honestly, really quick shout out to that one dish that you and Icha made. And shout out to Icha. She can't be here today. Icha, we love you. Jangan baper sama Ica, dia. jangan baper ya Ica. That salmon apa tuh yang Nasi goreng, cabai hijau, Cabai sama banget tuh. Terus Banget. itu, aku suka yang tuh flame noodle yang dimasakin. Oh, frame noodle pakai Oh, apa? iya, Mie tek-tek. Oh iya, mik tadi Itu enak banget. Banyak menu kita ya. Boy sama Dennis sampai makan itu loh. Itu yang kamu kita tuh pengen gue jilat. Cuman ada supirnya di depan, gue malu.
Cuma Kita masak. Abis ini gue bener-bener sekangen itu makanan dia. Really quickly, the one thing that I really fucking regret, not on the part of what I did, but I really regret what the production house did. They cut out, you know when we were having dinner, our celebratory dinner. Terus kan aku banyak kayak lucu-lucu kayak gitu kan, like my expression kayak gitu. Ternyata di cut ya. Nggak dimasukin. I was so fucking funny, bitch. Masukin harusnya. I was so fucking funny. Like y'all don't know this side of me. I'm fucking comedic. Iya makanya. Enggak, kayaknya mereka cut soalnya our jokes itu bukan untuk audiens orang ini. Oh, like it doesn't jokes hit. kita tuh terlalu Nggak masuk. Itu di cut. Momen personality. personality Yeah, I know exactly. So honestly, like I guess in reflection, like this reality show was a really good opportunity for all of us to like show a different side of us that perhaps, especially for somebody like me, people know me for like a type of character on the internet. This like gave me the opportunity to show myself in a different light. But even then, man, they cut so much out. What were your worries related to the show leading up to the premiere and the release date? Were you guys stressed out? Iya, gue takut. Aku udah Deg-degan ya. Aku udah Persepsi sih bener. tiap mau nonton itu. Ih, gue deg-degan banget. Enggak, aku tuh waktu itu stres banget. Stresnya itu apa? Aku ever since practicing vulnerability here. I feel like I developed really bad body image issues ever since I did this. Yeah, like really bad body image issues. Like I've never been the type to really like. I don't think my body's perfect, but I've always been okay with my body. Like it's not something that I always like thought about. But then doing the show, and then I was kind of tripping up about like out of all of the influencers, jadi maksudnya barring you, like out of all of the influencers, I was like the more bigger bodied bitch, and like and then I'm also like I've never minded being lantai, you know what I mean? Like cause orangnya kan kayak santai aja kayak gitu, but then like again, like being in the house with all of you, y'all look so good, y'all look so fly all the time, and then like there's just me. No. Kayak gitu, so that really like got in my head, and then I started going down this like really like unhealthy and like mentally destructive road of like kan aku sempat kayak kamu juga kayak suntik bakar lemak di mana kayak gitu terus Girl, Soalnya lu your kecilan banget. ass is juicy. Kalau kecil banget tuh. Padahal di awal tuh kan udah kasih tahu langsung, ternyata kamu di asli tuh mini ya. Iya. Harus aku pecat. Terunyu-unyu tahu. Iya, banyak yang kayak gitu. Mini loh. Nah, mungkin di kamera kelihatan lebih besar karena dia tuh punya pundak tuh bidang gitu loh. Iya. Kamu Enggak, sama my yang face is chubby. No, enggak lu. Tapi di asli tuh kecil. Betul. Tapi di kamera, sumpah. Tapi kalau di kamera tuh kayak berapa kali lipat gitu. Iya emang. Kamera itu tergantung milimeternya. 5 kilo naik. Oh, karena dia tuh tinggi besar gitu loh. Iya, Iya, aku expect kayak gitu sih. Enggak, no, and I don't know why. I feel like I look bigger in Cash Queens than I actually do. Enggak di kamera podcastmu ya. Iya. Di kamera podcastmu. Adekmu. No, ya because millimeters. Soalnya kalau yang rekaman di gua, dia ngambil dari bawah, lu tidur gini. Iya. Jadi harus podcast kan kepotong segini kan. Iya, Jadi makanya cuma cuma lihat segini postur doang. banget. You should be like Jennifer, I told you this. Big titty bitches. God gave us that for a reason, bitch. Iya. Show it on your wedding. At church, let God see it. Oh my god. Tapi kamu mau tahu nggak kenapa Tuhan tidak memberikan kita yang besar? Gue juga. Gue juga. Nah, kalau kasih kita yang kayak gitu, Brutal. kita brutal. Ada alasan kenapa kita tidak dikasih. Brut banget. Kebanyakan orang yang punya, mereka tuh sembunyiin. Orang yang nggak punya ini yang pengen liatin. Iya, kita Ya pengen. udahlah, nggak apa-apa, Tuhan nggak kasih. Sherin, dokter kamu mau kasih aku. Itu. Gue pengen show off gitu kan, yang tapi kagak ada operasi belakangnya. aja. Apa yang gue show off? yang operasi aja ditutupin. Oh. Why are we talking about this? I was being vulnerable about having body issues. Why are we talking about titties? Kenapa jadi gede-gedean? Nah, emang. No, but Kalau ngumpul ngomonginnya itu. ini asli girl Ini talk. makanya hari pertama langsung deket. Iya. Bener. Iya lagi. Bener. Iya lagi. Iya. You can just talk about milk and I see you go home that night. Iya. You know, I show her my milk. I
I showed her pakai D. Udah kayak sapi. Saya maaf ya Senka. Lu janji aku mau kasih aku lihat Nanti abis ini ya. Ayo nanti aku mau lihat juga. My Rachel and Samantha. Ini film ini nonton ini lagi kayak aduh. Kita maaf dulu sama Flimty deh biar nanti gak You guys- suruh take down. Do you guys think other people that have done reality shows like are they? Do you think they're this close? Like, do they form like actual genuine friendships? Because I promise you, Kayaknya this iya is deh. genuine. Iya. This is genuine. I wonder that with other, Tergantung like, show-nya, kayaknya show kayak Temptation Island gak mungkin aja. tuh yang ada si Fiora masih di Yang beneran ya? apa? Bintang Takeshi juga nggak sedih. Itu pilih-pilihan cowok gitu ya. Kalau Temptation Island tuh lebih parah plotnya, kayak couple dipisahin villa, terus di villanya mereka tuh dirayu-rayu orang lain. Itu Temptation Island. Itu mah gak mungkin deket. Maksudnya tergantung Ya pasti show-nya. berantem sih kalau itu gue kayak logikanya gini deh. Kalau ada ini cowok. scripted kan, pasti kalau ada ini di dalam berantakan show-nya. Dia akan beberkan semuanya karena dia Oh, iya, tidak akan betul, terima, dia betul. tidak akan terima soalnya kan. Iya, iya, Kalau iya. scripted ya. Iya emang. Kalau Apalagi scripted yang bikin tuh cowok, dia kesel banget sama cowok. benar sekali. Benar. Apalagi yang bikin tuh cowok. Habis tuh William. Mereka did they include that? William, do they? Enggak. Tuh kan all of the ones where I'm funny, they take it out. Fuck you. Nah, tapi mereka juga ada yang tetap nangkep lucu loh di sana. Iya. Yang itu loh fitness gini-gini. Oh iya. Iya, bener. Itu mah Lagi. Bitch, I was so fucking pumped. I was so pumped I couldn't hide it. I was like, this is full autism going. Bikin sekali lagi buka. Gitu kan. Apa yang mana? Your rolling eyes. With the rolling eyes. Hah? Apa? Lu lagi bikin tuh lu kayak gini tuh. Gitu emang iya. Oh my god. That's why I watch the show. Enggak, yang itu enggak tau. Enggak. Yang rolling eyes mana ya? Hah, yang mana? Ini ketahuan nih, pasti cuma nonton part dia sendiri. Enggak lah, aku nonton semua, cuman aku udah gak ingat. Mesti ada yang aku lupa. Mukamu merah pasti bohong. Ci, udah biasa iniin karyawan-karyawan Lu tuh banyak berteman sama orang, jadi lu tahu psychology orang gimana gitu. Enggak, tapi beneran aku nonton semua, cuman pasti ada yang aku lupa. Oh ya, no, of course I know. Itu part yang Anda tidak akan lupa kalau Yang Anda- rolling eyes yang mana Yang ya? kayak gini. Oh, itu aku tahu. Nah, gimana? Nggak mau ah. Aku enggak tahu. I don't even realize that's what I was Nah itu doing. bahkan ada di viral sih kan. itu bahkan ada di kartu Jadi itunya teasernya. iya. Hah? That was in the teaser? Aku Wait, aku really? nonton berkali-kali aku ngakak loh lihat. Iya. Really? The teaser? I watched the teaser. That was it. No, like even yang panelisnya kayak, wow, let's go Indachi. Iya. Yeah. Terus apa yang they cut out your line? Indachi is for gym. Mungkin. Udah dimasukin. Itu harusnya itu nggak dimasukin. Indah G is for gym masuk. Oh masuk ya? Masuk ya? Oh, Alhamdulillah masuk. seru. Ada juga yang Gak masuk. masuk, gue gak lihat, nggak. Bitch, I'm trying to talk about how did being on the show affect your mental health and self-perception. It doesn't affect me anymore. Sehari I'm just doing Gak ngefek apa. Were you genuinely like were you how sad like Oh, the actually sadness. sad? Oh, gue sedih banget sih. Kayak Iya. anjir, gue lebih ke malu sih anjir. Oh, malu. Gue udah ngomong ke orang-orang ya di kampung gue. sumpah, Gue mau tapi gue ikut, juga. gue mau ikut reality show-nya Boy William nih, Cok. Hadiahnya 300 juta. Hari pertama gue pulang, gue malu kayak lu semua gak usah nonton. No. I do want to say this. I want to take this opportunity to say, out of everybody here, including Icha, like in the beginning, like when I think about who I really want to see win that 300 million, aku pikirin kamu lah. Beneran. Iya, karena soalnya soalnya ngomongin ini di cut. They didn't include this part. Oh, yeah, you about were opening, family. you were opening up about your family situation, and objectively, out of all of us in here, the one that really, I don't know, mau pakai kata need, but like really could benefit and like the 300 million could really be the most life changing for you. Yeah. So I really wanted you to win that. Malah pulang duluan. Iya, gue kayak anjir lah gitu. Lu sih ngambilnya gimana kalau ngambil nangkong? Kan Enggak, gue udah tahu pas si Vivi ngambil tuh namanya kelihatan. Terus Ica langsung gini. Oh iya, V gitu. Itu aku masih susah bulannya yang mana. Iya, Satu tapi kan. di baliknya ditempel. Ica udah anjir V nama kita pas anjir gitu.
Ya udahlah, gue udah hopeless. Pas udah bener-bener gue suruh lawan Ica tuh gue udah kayak hopeless pasti. Ica Oh, if any of us had to go against each other on like something physical, we're fucked. Yeah. We're fucked. Iya. We are fucked. Like all of us. Aku penasaran kalau Vivi sama Ica sih. Karena kayaknya dia selevel tenaganya. Lagi gak sih? Nonton singkat. Gila nih orang. Tau gak sih waktu fight-nya Vivi sama Didi? 28. Literally there. Gak ada jin sama sekali. Body fight. Kayak cuma berapa detik ya itu ya? Oh my god, the fucking bunny fight. Me and Livy went on like Tom and Jerry Lama banget. for Ya, 12 minutes. Demi For apa? 12 minutes. Kelihatannya cepet ya di. Oh kan? Oh, Iya, enggak, kan? mereka cut. Aslinya Aslinya 12 lama minutes banget. and we had Tapi to mereka cut. udah tulis. And we had to cut in the middle because it started raining. So we Yeah. had to go back inside and then we had to resume it again. Yeah, it was so fucking tiring. And it took that long because I would be offense and she'd be defense all the time. Like she'd be running away from me like Tom and Jerry beneran. Iya. You're the Tom. Yeah, I'm the Tom. Kayak mundur mulu, ya nggak sih? Iya, dia mundur-mundur dulu kayak gitu. Jadi aku kan kayak, oh my goodness. Makin gemes pasti kan. Kalau aku untung lihat kalian dua dulu. Karena kalau misalnya nggak lihat mereka berdua dulu yang bisa pakai tangan, Iya, otakku benar. tidak akan tahu bahwa itu boleh pakai tangan. Aku nggak kepikir pakai tangan. Kalau Pikirnya gitu pasti aku pakai kaki. I didn't. Ya, aku exactly my nails. I had long nails at that Yeah. time. Bodo amat. Yeah, very unlucky. I had to go first. But back again to mental health and self-perception. Perception gue tadi gue udah bilang sih yang it's out of your control how people perceive you. Iya. Itu dan gue juga ngerasa karena gue menang, gue tuh harus ada extra responsibility, makanya gue juga ngecekin komen. Gue juga I wanna make sure Girl, everyone is don't fine. ever read the comments. Iya, Don't jangan ever pernah read read the that. comments. Bodoh Bodo amat. Bodoh amat. Bodo amat jangan dilihat. Bodoh amat. Like don't. It's Don't. so I have become such like a much more emotionally and mentally stable person after I stopped reading comments because like the first few years when I started doing like this, I read all the comments, I read all the DMs, wah itu hancur banget aku. Segila. Tapi kayak mungkin gue sebagai content creator juga, gue ngerasa karena gue dikasih panggung, I also feel like sometimes I have a responsibility. No, you don't. You like these bitches ain't. You're not obligated for shit. These bitches they ain't entitled to shit. You The get. audience no, kali ya. You Not these get. bitches, the audience. You get what we give. The netizen. You take it or you leave it. Ini Iya. dia lagi ngomong seolah Ini yang gue nonton belajar semua cowok. lagi nih. Karena dia sangat membela cewek-cewek ini. Emang. Ya. Enggak, my audience, my followers are mostly men. Oh, makanya dia tuh kalau ngomong-ngomong ini kayak seolah cowok. Lu juga. Ini Dia cowok. Dia bener. Dia cowok dibungkus Cowok dengan wanita, dibungkus dengan wanita. cewek yang feminim lagi. Iya. Did you actually think I was a lesbian? Ya kan aku tanya. Aku tanya dia. Lu tuh sebenarnya soalnya dia kalau sama cewek tuh kayak clingy So you think a feminist is a lesbian? No, I don't think. Kan dia bilang lesbian, aku bilang enggak, dia feminis. Oh enggak, aku tanya dia langsung soalnya aku liat dia sama cewek kayak gini kan. Terus sama cowok dia kok kayak marah terus sama cowok. Apa dia ada di cowok gitu kan? because a lot of men are questionably. Terus dia bilang, "Mana ada gue pacaran kok di ya udah." Coba aku tahu ini orang kalau sama cewek dia akan lower her ego, tapi kalau sama cowok mampus habis tuh cowok. Tapi jujur spotlight questionsnya on the show is Vivi. Oh, Setiap pertanyaan dia kayak, hah? Gitu. oh, pertanyaan aneh-aneh ya. Iya. Iya kan. Did they Apa kayak include that? contoh dong? Apa? Aku nggak tahu. Hah? Did they include Oh, aku that? kan mau suka tanya yang aneh-aneh. Iya. Terus dia nyemplos. Oh, maksudnya kirain No. ditanya, Oh, kamu enggak. nanya. Aku suka tanya yang aneh-aneh. Maksudnya tiba-tiba kayak pop up di otakku terus aku Iya. tanya Yeah. gitu loh. Wait, did they include the part where she asked me if I was a lesbian? No. Was that- Enggak. No, I don't think they included a lot of you asking weird questions because you asking a lot of weird questions happen off camera. Ya. Ada nih abis celebratory dinner, gue jalan di depan dia kan pakai dress mini gue, terus dia kayak, you have a fuck me ass ya. Apaan tuh? Enggak, dia kira aku panggilnya ke depan tidak. Kenapa? Aku ngomong kayak gitu. Itu lagi sober. Fuck me ass. Aku bahkan udah lupa. Terus no filternya lucu banget. Ingat gak sih yang di kamar? Malah lebih parah. Ini film Kayaknya kalau saya antara Hugh sama pacar dia udah minta gitu. Siapa? Wah, apalagi when she was drunk, the things that she was saying, gue bener-bener kayak, I just when you were drunk, I was seated next to you. Kayaknya Like, kamu gitu kan. Kayak lo ada yang aneh-aneh
sih? Udah kayak Vivi? ini ya, Oh. sexual psychology gitu ya. Aku tahu yang Psychologist. diomong sama Sherin. Aku ingat waktu tuh day one dia bilang gini. Kan Sherin bilang, "Oh iya, aku tuh inherit business instincts-nya bapak aku." Terus dia bilang, "Aku tahu apa lagi kamu inherit." Itu kan. Mentang-mentang bapak Arab gitu ya. Emang benar ya? Any of this Emang benar ya kalau orang Arab katanya begitu. Ini cut ya. Kayak mereka bisa seminggu. Kalau buat ya itu udah ini jangan masuk ya, awas ya anjir. Indah punya kartu gue. Sehari kan? Maksudnya 24 hours. Ya kan ganti-gantian. Dia lebih parah anjir. gue LDR Tapi anjing. aku bingung selama And I love you lady. minum apa? Gak minum apa-apa. Tapi Kayak gini, once you go with Arab, you can never go back. Can we actually put flip meal after this one? Untung saya sudah minum. Jangan dimasukinnya yang ini please. Itunya tuh apa? Maksudnya? The clitoris. Iya. Ya tabu ya anjir. Klitoris. Dibanding ngomong itin. Iya. God, this is the Maybe like Oh my god. Kayaknya aku salah. Parfum mana aku bawa pulang. Wah, ini out of topic banget anjing. I know. We're supposed to talk about how being on a reality show affected your mental health. ini seru gua kasih tau caranya. Kayak Gua kasih tau Jayu caranya. sama Indaji waktu under the influence. Aduh ya gila. Yes, this is genuine. In 1 week, 7 different men. 1 week. In 1 week. Cara Senin, dapetin Selasa, Rabu. cara dapetinnya? Hah? New day, new man. Berarti kamu udah list nih hari Senin aku sama siapa? Oh ya? Hari Selasa aku Iya, sama siapa? iya. Nindi, lu belum tahu gua. Aku orangnya banget. Holy shit. Guys, can we continue? Guys, Gua jam 7 udah lupa. hosting a podcast is a lot more tiring than it looks, you guys. And especially when there's like 7 guests and all of them have short attention spans and the tendency to derail. Luckily, I don't gotta be a master chef though to prepare myself something that's quick and easy, but also healthy and delicious. So let me show you guys how I make this high protein Flim meal banana smoothie, since that's what some of the cash queens are craving at the back. You only need 2 ingredients. You need 1 banana and you need 1 sachet of Flim meal. I'm using the vanilla flavored one today. You don't need to add any milk or milk alternatives or additional sweeteners, since the Flim meal itself is already sweet. I've been drinking Flim meal routinely ever since Cash Queens. There were a lot of mornings where we barely had any time to eat a proper meal, and Flim meals were the only thing that got us through all of our morning activities all the way until lunch. This is my first time trying it with bananas though, so let's give it a go. Oh my gosh, actually this is really good. You get 16 grams of protein and less than 200 calories to keep you satiated until your next proper meal. All right, now I'm gonna make my production assistant Peter some more food since he's feeling a little famished over there at the back. I'm not gonna give him too much effort though, since he doesn't deserve it. So I'm just gonna make him a bowl of Flim rice, some chicken, tempeh, and tofu, and just call it a day. Peter, eat your fucking food, bitch. What I like about Flim rice, besides only needing to pour hot water, is that there are no preservatives, no additives, no color enhancers, and it's way higher in fiber content compared to all other types of rice. This is great for someone like Peter, who gets hungry very easily, to control his blood sugar levels and stay fuller for longer. How does it taste? Tastes like expensive shirataki. Listen, if even Vivi Chen can prepare a bowl of Flim rice, so can you. Makan sampai habis tuh. And after all that food, if you're still concerned about whether or not you've had enough fiber, then Flim Tea's fiber drink has got you covered. Yeah, the raspberry flavored one is so much better. And now, back to the episode. Woi, maling.
And now back to your regularly scheduled program. Apa yang Melanie Ricardo bilang tentang gue itu gue jadi pikirin banget sih gue kayak. What did she say about you? She said I was a snake. You know what, Melanie Ricardo. Nah, I want to say this. Melanie Ricardo, she's got a lot of nerve putting my name in her mouth, talking about how my body don't look like it go to the gym when she built like that. When she built like that. I'm so sorry. I'm not saying that because I want beef with Melanie, but I'm just saying I feel like that call is coming from inside of the house, and aku sekarang udah nggak apa-apa. But like show-nya balik lagi. Balik lagi di kursi. No, but I'm not gonna lie. Like when she said that, I took issue with it, not just because like there was a part of me that I took it personally because I don't like people commenting on my body like that. Yeah, that affected me a lot, and I will admit that. Like aku juga manusia lah, aku punya perasaan kayak gitu. But it's also just like really unhealthy body image standards that still persists in Indonesia, and I kind of want to talk about that a little bit. Being in the pageantry world, jujur, like people comment about how I look all the time. Yeah. Sebenarnya kadang salah angle, and then it's like, oh itu kok gemukan ya, and then kayak loh, itu kok makeupnya nggak on point, oh itu kok rambutnya gini gitu. To be honest, kayak waktu yang reality show ada yang kayak in my head kayak, waduh, aku ini putri loh. Is it okay if I don't look on point all the time? I just tie my hair gitu kan, habis kita yang the fitness part, I just tied my hair di confession room. Waduh, kok nggak dikasih waktu touch up ya? Ada actually in the back of my head kayak gitu, soalnya I'm used to that. People expect kalau misalnya kamu putri, kamu harus perfect. Dan itu jujur aja kayak in all throughout my life itu I have never categorized myself as being pendek. Tapi ever since I was in the pageantry business, I'm 168 by the way, itu dibilang pendek. Jadi kayak, mereka bilangnya apa? Cebolita, terus kurcaci, terus dibilang apa? Padahal I have never, kategori myself itu pendek gitu. Because in my family, aku termasuk tinggi gitu loh. And kalau misalnya di Surabaya pun, kalau misalnya every time I walk, even without heels, I can see the top of people's heads sometimes. Jadi kayak, bukan the type yang kayak harus lihat ke atas, yang kayak cebol dan apa, whatever people said. Tapi kayak ever since in the pageantry business, harus on point, harus kayak look a certain way, harus apa, jadi kayak lebih tangguh. Soalnya I feel like no matter what, how perfect you look, even though you nail everything right, terus habis itu Q&A bagus, terus kayak catwalknya bagus atau apa, people are still gonna hate on you. Meskipun you orang yang paling perfect seluruh dunia, lihat Jesus aja yang banyak yang hate gitu. Jadi kayak no matter what, just let it go. Soalnya for me, even though I udah berusaha diet, berusaha apa, waktu itu tetap dibilang kayak, tuh lengannya masih besar tuh. Oh lo, itu kayaknya kalau kulitnya ditanin sedikit bagus itu. Oh itu kalau misalnya rambutnya disemir dikit mungkin bagus atau apa. It's never gonna end. So kalau misalnya komen kayak gini, actually it's a good thing. So people actually pay attention to you. Ya adalah gitu, kayak just stop taking things personally. At least that's what I'm trying to do. Soalnya jujur aja, sakit hati memang pasti. Lama-lama kayak capek sakit hati. Tapi kamu gak ngebiarin orang-orang itu ngerubah your mindset kan? Tapi pasti ada. Kalau misalnya pertama kali digituin orang pasti ada kagetnya. Iya pasti. Kayak seumur hidup ya, jujur aku gak pernah mikir aku pendek, aku gak pernah mikir aku gendut, aku gak pernah mikir aku itu. Tapi begitu masuk audisi, oh kamu turun 5 kilo ya, oh kamu harus biasain pakai heels at least 15 cm, soalnya kamu pendek. Tahu kan? Jadi kan itu apalagi itu masih di komentar loh. I got things said about me in front of my face. Oh ya itu kayak gigimu itu harus diginiin, kamu pasti kebiasaan minum kopi, itu not the whitest shade of gigi gitu. Terus gitu bulu mata itu kok yang satunya layu, satunya gini, belajar makeup lagi. Kulit lu apa itu pasti banyak, it's never gonna end. And I ended up doing that to myself every time I look in the mirror, kayak kurang apa ini, kurang itu. Tapi once you let it rest, lama-lama kayak udahlah gitu, kayak make peace. And then kayak misalnya sekarang kayak, oh iya, memang sih pendek kok, bilang gitu. People are not gonna bitch about it. Udah confess, udah gitu. Soalnya once you flaunt it, emang ada everything itu soalnya ada plus minusnya. You tinggal mau lihat plusnya atau minusnya. True. Terus jujur karena show kayak gini, dimana kita tuh dikasih panggung ya untuk jadi diri kita sendiri, dan panggung dimana orang bisa caci maki kita, ngejudge every single vlog kita. Honestly, it made me less
judgmental ke orang-orang karena I know what it feels like Yeah. dikasih panggung terus orang kayak pick gitu. My friend atau my coworker itu dia tuh suka kayak pick people apart kayak yang ini yang ini terus kayak dia gitu gue ngeliat ke atas bawah aja kayak Ya gue nggak suka. lo nggak lihat diri lo kayak gimana ngaca. dan lo malah caci maki orang itu malah kalau lu bener-bener ngejudge orang segitunya lo lihat diri sendiri dulu Dia lah. berarti insecure banget sampai dia harus Ngerendahin ngerendahin orang, Supaya dia ngejatuhin ngerasa orang tinggi. supaya dia ngerasa dirinya Dirinya lebih tinggi. baik. Iya, padahal kayak semua orang itu juga ada. banget sih. Iya, ada bagusnya dan at least orang-orang di situ berani naruh diri mereka di Iya. panggung itu. Kalau Gak lu kayak bisa, lu yang dia cuma belum ngumpet tentu di belakang bisa. di belakang layar kayak gini loh. At least these people berani gitu loh. Like this is me. Dan I think that needs to be celebrated. Orang yang berani menampilkan dirinya itu keberanian. Iya. Banyak banget orang yang gitu. Bener. Dan from my personal experience, to be honest dulu aku insecure-nya kayak pindah-pindah gitu. Kayak I used to be insecure of my under eyes. Terus udah capek, bosan insecure sama ini, insecure-nya yang lain gitu kan. Yeah. Tapi waktu insecure, oh ya ini bawah matanya kok hitam ya. Itu aku jadi perhatiin orang lain punya bawah mata. Tahu gak sih? Oh, Jadi iya, kayak merasa iya, kayak, oh iya. Aku orang ini juga bagus pernah nih, kayak nggak pakai concealer udah bagus, kulitnya apa. Coba aku kayak gitu. Nah berarti orang lain kalau when they pick on something from someone else, actually mereka insecure-nya soal itu gitu. It's projection. Iya, jadi kayak aku juga lihat kan orang-orang yang ngejek aku cebol, pendek apa kalau misalnya ketemu in real life, mereka nggak lebih tinggi dari aku sih. Ya, nah itu juga yang DM aku kemarin gendut kalian tuh kayak apa? Ayo kirim fotonya. Gua mau lihat mana six-packnya lo. Iya lagi, gue ngatain dagunya Deddy Corbuzier kan. Terus tadi earlier, gue bilang kan gue gak ada dagu. Karmanya lo. Jealous sih bro, gue sebenernya jealous. Oh my goodness. Ya tapi jangan sama Deddy Corbuzier. Laki. What did being on the show make you realize about yourself? Aku baru tahu ternyata aku sediam itu. Yang benar. Ibarat kata aku baru nyadar aku tuh orangnya bawel. Nggak, maksudnya aku tahu aku introvert dan pendiam, tapi aku nggak nyangka ternyata aku sediam itu. Yang paling parah itu ternyata waktu kamu ngobrol sama si Livi, aku cuman kayak nyemilin flimbar. Itu aku bener-bener, itu aku bener-bener di luar sadar aku loh, karena kayak aku pikir, aduh ini mereka panas juga ya, terus aku nggak bingung juga kan mau ngapain, yaudah aku nyemilin flimbar. Aku nggak nyangka aku sebodoh amat itu, gila sih. Karena aku bacain komentar, orang-orang itu juga ngeliatin itu sebagai kayak, Nindi smart loh, diem aja gini. Kalau gue masuk show ini gue kayak Nindi, gue selalu Tapi jujur, dan itu maksud gue persepsi kita nggak bisa atur apa yang kita kira kayak gue diem banget gue kurang ini, justru orang lain bisa aja suka. Iya. Enggak, tapi kalau aku pribadi, aku sebenarnya nggak pengen jadi orang sediam itu. Karena nggak semua orang bisa welcome dengan orang yang diam kayak aku. Makanya aku bersyukur banget kalian maksudnya bisa ngelihat POV yang lain kan dari sisi pendiam itu. Tapi nggak semua orang, kadang banyak banget yang bilang anjir nih orang kayaknya sombong, kayaknya so-soan banget atau apa. You read the comments? Oh enggak, bukan netizen ya, cuman mungkin kalau aku masuk ke lingkungan baru loh, kalau orang yang nggak kenal atau apa cuma ngeliat aku diam, kan orang bisa persepsinya beda dong. Have you had people say that? Like they think that Dulu pernah, lumayan sering. Enggak, ya emang my best friend, she runs into that issue. Like my best friend is more so like you. I think she's even more lebih diam dia daripada kamu. Dia tuh malu banget. Soalnya dia tuh orangnya malu banget, social anxiety apa kayak gitu, malu. Tapi orang-orang tuh pikir, apalagi kan dia lah dari keluarga yang orang kaya ya, sombong, dia nggak mau. Soalnya dia pikir dia kaya apalagi banget. kalau orang punya background yang kayak gitu tuh pasti dijudge-nya lebih gila lagi. Nah, kamu master chef kan gitu. Jadi ya, kayak, maksudnya sebelum ada title itu pun maksudnya orang kayak udah ngejudge dikira aku dia ada sombong, RBF muka aku juga ya, kan. muka Jadi aku kamu kayak harus jahat gitu loh. nutupin dengan senyum gitu maksudnya. ya. Tapi orangnya beda nggak sih? Kayak sometimes aku bisa tell, nggak tahu tuh if it's like personal atau just a general thing. Kayak kadang tuh orang diem, tapi ada yang kayak memang diem atau diemnya kayak emang karena bencekno gitu. Yang itu yang human being. Kadang mangkel Itu kan kayak ibaratnya kalau misalnya diem, ada yang kayak diemnya kayak iya, kayak sesi banget kayak sih gitu, siapa lo gitu kan. Ada yang diemnya kayak kalau dia nggak ada yang di introvert. Tapi awal-awal datang yang mukanya lagi asem sih, Oh iya, sampai aku itu dulu dipanggil tuh asem waktu aku kompetisi. Gara-gara itu. Bukan master chef? Iya, aku dipanggil itu yang pertama kali ngomong tuh si Chef Juna. Aku sampai akhirnya satu tempat syuting manggil aku asam. Terus netizen kira gara-gara kata aku asam. Padahal waktu itu muka aku yang asam. Masa sih? Ya mukanya asam. kayak Coba, coba diamin mukamu. Ya nggak bisa kalau lagi disuruh ya, gimana ya? Diamin, mukanya diamin. Tuh, itu kayak mengernyitkan dahi
kayak ya gimana ya emang kayak begini gitu loh. Dia kayak jadi protection untuk dirinya. No, you introvert just gitu. no, you know what you look like to me? You just look constantly sad and worried. Oh ya? Yeah. Masa? You just look like tegang banget gitu. ya tegang kayak gitu kayak like you're having anxiety. Aku harus belajar lebih Confident. That's how you confident dan senyum. Tapi itu aku juga ngerasa sih karena muka aku galak kan kalau diem. Iya. Jadi kayak harus effort gitu biar orang gak nyangka aku nih jutek gitu. Jadi kayak harus senyum, harus kayak padahal sebenarnya itu walaupun aku diem juga sebenarnya nggak kenapa-napa, gak ada apa-apa, cuma dianggap jahat aja sama orang mukanya gitu. Kita nilai ya 1-10 nilainya ya dari dia. RBF-nya berapa? 1-10 Indaji, RBF-nya berapa? 8 2 5 sumpah. For me dia kayak Hello Kitty. Jangan setelah kita tahu sebelumnya. 5 First lagi. impression. Aku 8 sih. I thought she Aku was bisa 8 dia kayak sih. baby Ya kan? Aku 8. Ya sih baby face. Tapi ya memang dia baby face. Pas baby face udah tapi kenal try dia untuk jadi look tahu. angry gitu loh. Oh. Masa ya? Iya. I try to look angry. You look like you're trying. Wait, so she's a chihuahua. Wait, I look like I'm trying, like right now, like Yeah, you look like you're trying. Kayak anak kecil yang kayak diambil mainannya terus bitch, I think I look fucking fierce. No, I look in the mirror and I see a Rottweiler. Y'all telling me I'm a fucking chihuahua? pudel lah, pudel lah bukan chihuahua. Iya. Bener. Nggak coba dari depan biar netizen lihat. Kayak cute. Ya, iya dia cutie. Pie. Peter. Tapi mau galak-galakin gitu. Iya kayak 5 sih gue. Jangan moto. Kenal. Maksudnya Karena kita lagi suruh. Enggak sih tergantung. Kan kita Kamu lagi tuh suruh. nggak bisa terlalu galak kalau di depan cewek. Kalau di depan cowok, galak mampus. Tahu yang ini dia tahu. Dia tahu. Yo. Yang Satu dia awal lagi. udah datang soalnya dia kayak lucu-lucu gitu jadi nggak ada RBF. Enggak, no, you don't have a right. Iya, enggak sih. Lu kayak baik aja, orang Iya, baik. iya. Satu lagi. Tapi kalau di real life orang takut. Kok No, you know what? You look like the type of person baik di depan muka, pas ke belakang mulutnya. Tapi itu benar. Baik. Ali she admits it. Itu benar. Ali she admits it. Shanika, bitch face. no. Nggak ada sama sekali nggak. Padahal everybody Wait, in rest your my face. life. No, rest your face. Nggak Bisa bisa. lagi. Wait, look at me. Okay, but if I Ini had a kelihatannya chin, hot sih jujur. Tadi pas ada cheer. Bukan Shut eyebrow the tapi fuck up hot. about your Guys, Iya, pas lagi hot. No. but if I had a chin. meso, Shanika, you have a chin. Your chin is right here. Iya. It's right there. it's cute. You have a chin. Kan kalau dia mau filler ya udah filler aja. Tapi nggak sih kayak Next, No, look at me. next time I'm on your show, I probably already have a filler. Wait, look at me. Rest your face. Enggak sih, no. Enggak. Oh, thank you, girls. No. All my life, I keep hearing that. Oh, I thought you were a bitch. No, Iya, you know aku what? juga. No, you know what? You look confused. Nah, itu I She looks confused. I always look confused. Masa ya? Iya, gini mulu. kayak bingung gitu. Iya. Jennifer, enggak bitch face emang. Emang iya. Ya Dia udah ada. udah pasti. Ada. Dia pasti. Bitch, ya. Berapa? 1-10 berapa? 7. 5. 8. Dia bisa 7 8. sih aku sih. It's because you give off Megan Fox, like Asian Seven. Megan Tapi Fox. kayak waktu di Cash Queens memang sih aku ngerasa ih gila muka aku jadi Intimidating sih, Ci. Soalnya dia tuh ada kalemnya jadi mau dibilang FBF banget tuh enggak gitu. Nggak, ketika udah ngomong suaranya lembut soalnya. Jadi pas ngomong kalau hilang. misalnya sadar ininya. aku naikin ini kan alis kan, tapi kalau misalnya enggak tuh kayak Oh, ngeselin iya. gitu loh, kayak aku sendiri aja Oh, iya. nonjok muka aku. Kayak penyihir pas nggak diangkat alisnya. Tapi enggak sih. Makanya Kalau lu lagi friendly. diam, enggak tahu mungkin karena Lu tau gak lu kayak apaan? Kayak pentolan gitu kayak apa iya, lo gitu. Wait, try. Rest your face. Look at me. Iya kan? Nah kalau dia tuh matanya sendu-sendu kayak orang lagi ngajak bobo. Kayak pentolan. Yeah, you have fuck me eyes. Ya. Ngajak bobo. Nindi, rest your face. Tadi Rest kan rest kita your sudah face. Look at me. tuh. Sedih. Oh nggak bisa disuruh. Nggak, sedih kan concerned. She Iya, looks iya. concerned. Iya. Oh iya Yeah. bukan sedih. Iya concern. Concerned. Kalau mukanya. Kayak ada sesuatu yang harus gue benerin. Ya. Dia kayak masakan aku gosong nggak ya? Enggak aku bakal mikir lah.
Oh, Vivi udah pasti mukanya galak banget. Galak banget. Alpha. 10 out of 10. Bener. No, dari dia. Lalu 10 anjay. Yeah. No. I wouldn't give you a 10 out of 10. You're more like a strong 8. You're A very strong 9 8. sampai 10 lah kalau. 7. Tapi dia tuh kayak diem, tapi tuh kayak kelihatan lagi mikir gitu. Kayak lagi berpikir. Apalagi kalau matanya gerak-gerak gitu. No, cause you fit the quintessential Cici Medan archetype. Yeah. So along with that image, it comes with like certain assumptions. Pasti dia itu orangnya judgmental, gitu. Yeah. Apa terus? What else like the Cici Medan like stereotype? Cici Judgmental, Medan tuh shallow. kayak gimana sih? Tapi I think aura dia tuh lebih kayak she knows what she wants gitu loh. Iya. Yeah, for sure. Yeah, Itu for sure. jelas. For sure. Alpha type. Gitu. Iya betul, alpha banget soalnya dia kelihatan. Bukan Iya. gitu. Diem aja gini. Tapi kayak lagi Dia tuh kayak matanya mukanya gerak. Nah, Kadang tuh kayak senggol bacok dia vibes gitu nggak loh kadang. terlalu galak mukanya. Jadi aku percaya kalau kamu bilang dulu kamu SMA, aku Bully. sama Sita kayak bully. Bukan aku yang dibully. Lu nggak galak tapi Aku yang yang lu bullying. gak kebully aja udah boleh seneng. Nggak galak tapi intimidating. Ya, benar. Wait, is there a difference? Iya, ada. Beda dong. Dan Kalau galak tuh kayak Kalau galak itu kayak emang scary. Tapi kalau intimidating you're kinda like Tegas ya? Tegas kayak Oh, you feel beda ya? intimidated. Oh. Kayak because they're so assured, they're so gini. Tapi aku kalau lagi marah aku tatap matanya 4 mata gini. itu yang bikin deg-degan. Nah, Kalau gitu. Sharon, Aku kalau marah aku matanya Iya. gitu. Kayak pas lu bunny fight. cutie. Sharon Kayak pas lu bunny fight tapi lu jadi bunny kalau aku bener. lihat dari Instagram Iya, itu. kelihatan kayak galak gitu kan. Tapi karena di awal kenal ada hahaha. Sharon gak galak banget. No. No. Sharon tuh soalnya kebantu matanya dia kayak naik kayak foxy eyes gitu. Yeah. Dia tuh kayak foxy beauty, tau kan? Sebenarnya gara-gara dari awal lu senyum jadi gue nggak nganggep Itu makanya dari awal gue senyum karena kalau dari awal gue diem, Gak ada yang mau ngomong sama lu. gak ada yang mau ngomong sama Dia gue. aja sambil ngomong sambil senyum. Gue udah terbiasa senyum-senyum jadi kayak udah senyum terus gitu. Karena dari dulu digituin terus kayak galak kayaknya gak ada yang mau ngobrol, gak ada yang Tapi berani sama sih. nyamperin. Itu kayak dikira sombong, dikira apa, dikira ini gitu. Kalau aku gak tukang tanya kayaknya gak ada yang mau ngomong sama aku juga. Kayak udah terbiasa. Pasti ya kan? Lu maksudnya kan Malah aku sampai terbiasa nyamperin orang untuk Iya. ngajak ngobrol dia gitu, saking effort untuk gak kelihatan kayak kalau aku memang hanya tai mau gitu. ngajak orang ngomong yang aku memang mau ngobrol. Kalau aku rasa gak interest, aku tidak akan ngajak dia ngomong. Iya. Aku gak bisa fake it gitu loh. Kayak untuk cari topik ngapain aku mau gak doyan. Nah, Aku juga nggak Terus bisa gimana buat bisnis, buat apa, buat itu kan diperlukan kayak Oh, misalnya iya. kayak aku photoshoot ketemu sama orang baru semuanya. Terus masa kita mau Kan gini, tergantung. Kalau aku memang perlu sama dia, aku pengen dapet cuan dari dia, artinya aku harus tunduk dan untuk ngobrol sama dia gitu kan. Tapi kalau aku tidak ada keperluan apa-apa, buat apa aku buang-buang energi buat ngobrol? Kalau rasa udah gak cocok gitu loh. Iya, Kalau kalau misalnya nggak cocok. hubungan bisnis kan berarti aku udah saling membutuhkan. Ya mau gak mau kita harus ngobrol. being in a house where we can't really hold our phones terus harus sering berinteraksi itu malah bikin gue nyadar beberapa hal yang biasanya gue gak nyadar gitu. Kayak gue ternyata orangnya superstitious. Itu gue gak nyadar. Saya feng shui. Kayak iya percaya gituan terus kayak kemarin gue kayaknya oke gara-gara gue ini deh kayak I have to do this again. Kayak gitu. Jadi gue nyadar hal-hal yang biasanya kalau gue main HP gitu-gitu kan Iya. gak ada time untuk reflect. Terus gue kayak oh ternyata gue orangnya emosional banget ya. Ternyata gue orangnya kayak sensitif di sini-sini ya. Itu sih banyak kayak pembelajaran kalau pas di dalam show. Kalau di luar show-nya tuh cuma kayak ngelihat balik. Oh ternyata this is how I look like to other people. Kayak gue mungkin gak selucu itu atau mungkin Kalau gak you sebanget have itu. like receh dad humor. Iya. Dry jokes. Yeah, very dry. jokes. Yeah. Jadi itu sih Gue suka receh-receh. Well, you just. Ada aja celetukannya, sumpah. Gak tahu kayak tiba-tiba keluar celetukannya Shanika. Terima kasih. Dia kayak dry jokes, you kayak lisasi jokes. Yeah. Kayak bitch, abang-abang I think kalau for me, itu tadi baru realize kalau ternyata my muka sejutak itu. What about you, Trey? No surprise.
I overthink a lot and I kill my characters. Itu doang yang aku sadar. Jadi sekarang aku nggak mau overthink sih, bodo amat mau dilihat gimana. Jadi seharusnya kamu pengen seperti apa kemarin? Sebenarnya di ekspektasiku di awal tuh aku lebih lebih vokal ya. Lebih jadi diriku sendiri karena sebenarnya aku tuh banyak komentarin sesuatu gitu. Tapi kemarin tuh ke-push. Jadi kayak aku ngerasanya kayak jangan ngomong gini deh, nanti persepsi orang gini. Gue kan bukan siapa-siapa gitu. Terus pas udah pulang, gue siapa-siapa anjir. Nyesel banget. Kayak apa nih kayak gitu. Cuma ya udahlah. Gue sih ngerasa sepanjang itu muka gue gak kontrol sih. Kayak bener-bener Ekspresif. Iya, enggak ekspresif, justru kayak ngomong doang gitu. Gini-gini doang. Jadi kayak ya gue pengennya gue lebih banyak bacot sih. Karena itu yang gue sebenarnya kayak gitu. Cuman kemarin kan gue kayak lagi, karena gue Day One ya, gue lagi membaca karakter kalian satu persatu. Jadi kayak gue pengen mengenal kalian lebih dalam gitu. Pas gue day itu pengen bacot, gue pulang malamnya. Gitu kan. Aku nggak ada sih, karena aku udah terbiasa maksudnya socialize sama banyak orang kan. Jadi memang biasanya yang sering aku dengar, apalagi temanku banyak cowok. Kalau ada yang nggak bagus dari aku pasti mereka langsung ngomong. Terus ada yang bagus dari aku tuh mereka ngomong gitu loh. Jadi aku emang udah tahu. Dan apa yang aku show di sana memang ini diriku gitu. Jadi aku justru bersyukur berhasil jadi diriku sendiri tanpa distraction. Yang tadi aku bilang sih yang di awal ya. Kalau gue tuh udah kan dulu gue sempet di manajemen lama kan. 7 tahun ya. 6 tahun di manajemen. Jadi tadinya bukan influencer sama sekali, tiba-tiba masuk ke dunia itu dan diajarin untuk jadi influencer tuh kayak gimana. Jadi emang dari sebelum jalan udah mempersiapkan mau kayak gimana, mau jadi apa, brandingnya mau seperti apa gitu loh kayak. Tapi bukan niat untuk jahat, niat untuk brandingan diri kita gitu loh. Kayak I've tried so many branding di Instagram kayak gue pernah jadi yang cuman cantik-cantik doang, cuman upload video cantik-cantik doang, tapi ternyata itu nggak menghasilkan apa-apa kayak gitu-gitu. Atau ternyata orang suka ngelihat sisi aku yang lucu atau apa kayak gitu-gitu. That's what I'm keluarin di situ gitu, yang gue tahu yang mana yang orang suka gitu. Jadi ya udah sih. Tapi kadang netizen emang bisa baca lo karakter asli kita kayak gimana dan mereka lebih tertarik sama yang alami daripada yang kayak kamu nggak real gitu. Iya benar. Bisa kelihatan soalnya. Justru malah kalau cantik-cantikan gitu tuh gue selalu di-hate anjir, abis pasti kayak. Karena Orang enak tau gak lo, orang enak kayak jijik gitu. Yeah, sometimes like paradoxically like sometimes when you're too pretty people hate you because you're too pretty. Enggak, I'm trying to look like very pretty, kayak gue tuh ngonten kayak makeupnya harus bagus banget, terus lagunya harus yang bikin kelihatan ini, terus edit background apa segala macam. Ternyata orang tuh enak ngelihatnya, bukan malah ini. Padahal aku kalau ngelihat konten orang lain yang kayak gitu, aku suka ngelihatnya gitu. Jadi tuh baru sadar, cuman dari sebelum acara Flimty emang udah tahu. Jadi kayak oh ya udah gue udah tahu gue harus apa gitu. Kamu banyakin konten kamu ngakak, kamu kalau ngakak lucu banget. Tapi emang harus keluarin diri sendiri sih. Iya. Si Indah kalau nggak berani keluarin apa yang di pikirannya, dia tidak akan ada hari ini. Gak malah kan yang aku bilang kan dia aku senang banget dia kelihatan good side of her di Cash Queens gitu. Aku bilang sama Jen, muka cantik-cantik kok suka kali pakai filter kucing buat ngomong. Dia tuh bisa ngomong loh, bahasa dia bagus, apa yang dia ngomong tuh bagus. Tapi dia suka pakai muka kucing itu dengan tulis-tulis yang hehehe. Terus ada banget dia kata-kata yang bagus yang lu bisa jual sebenarnya. Kenapa dia harus hide? Tapi filternya ngeselin banget. Iya. That's why Tapi I itu like emang manusia dry jokes. It's annoying. But I like the filter. Cutie. Cocok. Lucu, tapi nggak untuk ditutupin semua muka dia, boy. Dia setiap hari pakai filter itu. Kalau aku, I guess like the one thing that I just realized about myself being on Cash Queens is that wah aku tuh gak jaga image itu. Jaga image. Gak ngejaga image sama sekali kayak gitu. And I don't know, I feel like seeing you guys. Kenapa? Bagus. Tapi harus gimana ya? At the same time, it's good to not be jaga image if you're just trying to live up to other people's expectations of what you should be. But I think ngejaga image itu juga bisa menjadi sebuah bentuk kamu hormat diri sendiri ya nggak sih? Kayak gitu loh. So it's like putting more effort to like I don't have to look like I'm for the fucking runway all the time, you know, but I feel like
eyeliner dikit lah biar kamu enak dilihat dikit kayak gitu. Terus bajunya tuh jangan lancai banget. Dari dulu mami aku suka bacotin aku, kamu tuh lancai mah banget gitu. Tapi lancai mah berarti kayak maksudnya kayak ama-ama gitu ya? Iya. Ama-ama yang You dia see me? Lancai baju relax gitu. Pernah lihat kan aku kalau di internet tuh kayak ada bodo amat. Iya. Pakai baju nggak peduli kayak gitu. Ya kayak bodo amat penampilan kayak gitu. Tapi ya menjaga cash queen sih aku lebih mau kayak menjaga penampilan dikit gitu loh. Menurutku it's not all that. Soalnya kalau misalnya kayak gitu orang bisa jadi perceive-nya kayak you're real and you're open. True. Nggak apa-apa gitu. Yeah, true. There's also that side. I guess it's more so I never considered like the self-respect part of it. I don't know. Karena aku pernah sempat pikir kayak ini kenapa mereka itu kayak pernah waktu aku di kamarnya si Nindi kayak gitu terus like you're really like attentive with your makeup kayak gitu kita nungguin kamu lagi makeup kayak gitu. Terus aku sempat mikir kayak I guess like why do they aku kasih what's satu the motivation? Gini, berdandanlah di saat Anda masih muda. Jadi di saat kita bisa masih show our best, tunjukin lah. Jangan nanti udah tua, kita pengen cantik lagi, udah keriputnya udah beda. Kita udah nyesel juga gak guna. Jadi di saat kita bisa show our best, kenapa enggak gitu loh. Mamaku ngomong gitu. Apalagi kalau kita senang ya udah go for it. Excuse me, Birkin girl, I know when you're 70 you're gonna look like Kris Jenner. Yeah. I know you're gonna get that facelift. Yeah. But Kris Jenner got so much work done. Yeah, exactly. No, have you seen the yang latest facelift? Bagus banget. Saya perhatiin deh orang yang kayak misalnya kalau udah berusia kayak udah nenek banget ya, dia walaupun cantik banget tapi tetap udah beda sama aura yang masih muda. Jadi gitu loh. nikmatin nih sekarang nih kencangnya muka. Iya. Lebih bagus kita lihatnya kan glow up daripada glow down. Gitu loh. Ngerti. Mama aku tuh jadi dari aku kelas 6 SD, rambut aku tuh udah dicat diwarnain. Terus udah disuruh pakai soft lens. Oh boleh ya? Demi Allah ini beneran. Mama. What a diva. Love her. Mama gue tuh kayak gitu. Ih, sampai sekarang tiap ngeliat muka aku pucat kayak Sirin jelek-jelek dan cepet pakai lipstick gitu. Walaupun di rumah. Mama aku tuh kayak gitu. Mamaku juga lagi. Mama lo juga. Itu bagus banget tau buat perempuan ternyata. Dulu aku kesel, tapi sekarang tuh ternyata itu bagus buat perempuan. Gue kelas 4 SD rambut gue dicat sama mama gue. Terus kayak bener-bener blonde gitu kan. Gue takut ke sekolah, akhirnya gue pakai bando yang gede ada pitanya gitu. Tetap ketahuan guru. Gue bilang disuruh bunda gitu. Mau gue dipanggil ke sekolah. Bodo amat sih mak gue. Mak gue bodo amat. Gue pernah waktu itu digituin di sekolah, dimarahin gitu karena rambutnya coklat, tapi habis itu kan udah tuh nggak ngewarnain lagi. Tapi pas udah SMP tetap dimarahin karena emang udah coklat, tau gak sih kayak coklat-coklat matahari gitu. Tapi dibilang diwarnain karena sebelumnya tuh pernah warnain rambut, jadi orang-orang nih pegel gue. I guess like one perspective I never considered is that ini nggak tahu valid apa enggak, so you guys let me know. Tapi kayak ketika kamu tuh berusaha untuk penampilannya bagus itu juga untuk menghormati waktunya orang lain gitu. Is that? Kalau aku perlu ada eyegasm. Tahu gak sih? Aku pengen lihat orang yang cantik itu biar atau orang yang ganteng dan cantik biar aku tuh pikiranku tenang kayak. Gak bikin aku puas, tau gak sih? Gak mau temenan sama orang jelek. Enggak juga, maksudnya penampilannya tuh at least lu rapi. Kayak kalau misalnya temanku ada yang atau suamiku dan lain-lain aku rambutnya udah panjang gitu kan, udah boleh pangkas sih weh gitu loh. Lu bikin ngerti. Kenapa lu rasa pemandangan kayak gini di depanku gitu? Gue suka bacotin gitu. Well, but it's also like the pretty privilege of it. Like obviously pretty privilege is a thing, and like when you look good within a certain threshold, like people respect you more. You know what I mean? And I guess like that was something that being in the house with you guys, like I did reflect on of like how many people and how many connections, how many business opportunities like did I miss out on, and I could have gotten had I just maybe put in more effort to how I look. Tapi posisikan diri sih. Yeah, like branding gitu. Kayak I wouldn't look like this at the gym. Pretty privilege. Tadi kan lo bilang ada privilege jadi cantik kan. Itu tergantung gimana lo berada. Gue dulu tuh tinggal sama mama. Mamaku bukan orang punya. Jadi kayak kita di kampung gitu. Kalau lu cantik walaupun lu masih kecil, lu cantik, lu bisa dibully, orang nggak terima, nggak ada privilege-nya tuh nggak kepake sama sekali, nggak ada yang bisa dipakai. Ketika lu pindah ke tempat lain, ada orang yang menghargai itu,
baru privilege itu bisa dipakai. Ya walaupun banyak tetap yang berusaha menjatuhkan atau ngerasanya ngomongnya kita kayak apa ya, kayak sok cantik atau apa gitu. Nah tapi kalau di daerah-daerah lain kadang itu tuh dibikin kita tuh jadi insecure, jadi dijatohin, dijahatin. Aku tuh bahkan sampai yang waktu itu aku cerita nggak sih? Aku tuh iniin sama laki-laki. Pernah? Iya. Aku belum dengar. Waktu di waktu umur aku 5 tahun itu aku sampai dilecehin sama laki-laki. Jadi tergantung lingkungannya tuh di mana itu bisa dipakai atau enggak. Karena ada orang yang ngelihat dan jadinya malah ngejahatin kita. Depends if they're like jealous, horrible human beings or not. Right. And back into like the topic of like what we were saying earlier about how some women like they daripada melihat cewek cantik dari cewek lain yang cantik daripada mau buat sendiri lebih cantik, mereka mau menjatuhin menjelekin. Justru lebih suka lihat orang itu kalau misalnya aku lihat kayaknya dia kurang sadar deh ini mungkin gimana caranya kasih tahu supaya dia tuh bisa grow lagi gitu loh. Iya. Karena as humans, I think we strive for beauty. Can we work so hard so we can buy beautiful things or go to beautiful destinations? Jadi emang we're kind of programmed to experience beauty gitu loh. And it doesn't have to be like dan kadang beauty, kita tapi mau kerapihan. Kita juga mau cantik kan kadang buat diri kita untuk kita ngerasa kerapihan jadi aja. lebih nyaman sama diri kita, lebih bawaan pede. dirinya beda. Iya. Aku sih lebih sekarang kayak ternyata aku kalau cantik banget tuh semangat gitu loh. Memang. Iya. Aku kalau lagi make upan tuh seharian aku pasti harus kerja. Kalau enggak aku nggak mau. Sumpah kalau dasteran di rumah udah aja di kasur nggak ngapa-ngapain. Iya. Tapi sadar gak banyak komen-komen, aku bacain komen kan. Itu ada yang bilang, tolong dong nanti kalau misalnya ada yang season 2, case-nya tuh yang lebih membutuhkan duit. Ada. Karena bagi mereka tuh kalian gak butuh duit lagi gitu. Ya mereka nggak tahu kita. Kita semua butuh duit ya, sorry, duit itu adalah hidup. Tolong. Tapi Siapa sebenarnya yang nggak butuh duit? di show aku juga mention ini, kayaknya mereka tuh pilih influencer sama orang yang emang nggak gitu butuhin karena kalau misalnya mereka bikin show yang orang-orang butuhin duit, itu isn't that like too realistic to Squid Game, dimana it's a bit cynical And Hunger Games-ish. and Hunger Games kayak look at these people who need money, ini kita Diadu. Iya. itu malah kesannya nggak etis nggak sih? Yeah, you're weaponizing their socio-economic vulnerability for your entertainment. Itu barusan yang ngomong ini ya. Ya sosial banyak kata-kata. Sampai tersedak gitu. No, itu I feel like I always thought I was very competitive. I don't know. I think I am competitive. Enggak, I don't know. I feel like I don't know. I feel like I'm more competitive if it's against men. Udah pasti. Itu bener. Itu pasti GVV semuanya yang diomongin itu Bener, pasti. Iya, Confirm. Tapi kalau sama cewek emang kayak aku lebih sayang sama cewek. Soalnya kayak ya udah kayak gitu. Kayaknya karena kamu deket kan. Lu deket sama nyokap lu kan? Single mom ya. Iya. Iya. Mungkin karena itu. That's Deket also banget sama mama lu kan. Tapi dia bilang dia love hate relationship sama mama. Ya emang, but I feel like because I grew up with a single mom, so I view women as my protection because my mom protects me kayak gitu. So when I do seek validation, I seek it from women. Kalau cowok kan aku nggak pernah punya bapak kan, jadi kayak bodo amat kayak gitu. Like I don't need men. So maybe it's like that. Tapi turns out I'm not that competitive as women. Atau siapa tahu juga gara-gara kalian baik banget sama aku, jadi Itu awal-awal pasti sih. Kalau misalnya semuanya ngeselin pasti kayak bodoh amat aku mau menang. Itu loh. Ngapain ngebantu orang yang setan? Nah ya itu. Ya kan. Nah ya makanya kayak I was actually genuinely happy when I lost to you. Kayak gue lose-nya tuh juga kayak nggak terlalu jauh dan I don't mind, like gue seneng liat other girls winning gitu loh. Tapi kayaknya in the competition siapapun yang menang kita rela gitu. Tapi emang kayak itu there's a genuine friendship. Iya. Kita tahu setiap orang punya struggle-nya masing-masing and whatever, and they could really benefit from it. Ya udah gitu. Pastikan. Kalau ngomongin butuh duit, semua pasti butuh duit loh. Maksudnya 300 juga ada yang lebih butuh dari yang lain. Cuman ya tapi semua butuh duit. Iya, tapi semua butuh duit. Ya, that's true. Iyalah. Tapi ini duitnya jujur-jujurnya aku sayang-sayangin banget. Soalnya aku tahu aku dapet ini gara-gara pengorbanan kalian juga dan dapat dari show, dan kalian juga kasih aku tips kayak hati-hati nanti di sini kamu invest aja gini. Itu yang aku lakuin sih. Tapi jangan dijadiin beban sumpah. Kayak kita udah
Iya biasa aja. Yeah. I got what I wanted. I got my podcast episode and my flinty money. Like I'm fine. Tapi kayak, I still feel like duit kayak gitu ya nggak semua orang dapat opportunity itu kan. Jadi aku emang udah simpen baik-baik. Aku udah aku udah terima. Ya. Terlalu disimpan juga nggak bagus, weh. Iya. Nggak Duit aku semakin invest, dikeluarin, aku semakin invest. masuk lagi yang baru. Justru 300 tunai itu nggak boleh disimpan doang. Iya. Oh, no, Iya, invest, kalau invest. misalnya itu berbentuk Gitu tuh. cash, kita marahin kamu. Iya. Nanti So, jadi most are in gold and saham Good, and good, Bitcoin. good. Jadi Bitcoin, saham, Bisnis, apa? gold. Mhm. Terus ya waktu itu the only big purchase yang gue inget itu kamera gue. Yeah. Good. Nah, itu aja. Oh, yang itu investment juga Iya, buat iya, lo iya, konten Ya, kan. buat aku konten. Iya. Dan Terus- spion lu. Ya, terus I also kayak yang the gold for you grows back itu menurut gue kalau gue gak kasih back kalian Nggak enak anything, gue tuh kayak bakal beban kayak di Iya, depan iya, gue iya. because I feel like you all deserve more than what was given, you know. Yeah. I feel like, female friendships seem to have a very bad reputation that's sort of like attached to sort of like gender norms and gender stereotypes of like, women pitting each other down and like especially apalagi kalau udah melibatkan cowok kayak gitu fighting for like the male attention and all that type of stuff. Tapi jujur like being with you guys, like it really has taught me a lot about female friendships too, especially because I feel like aku sama Vivi sama kayak kita female friendships-nya tuh nggak banyak kayak gitu loh. Gue juga. Sama aku juga, Gue ya. juga nggak banyak temen Iya. cewek sama. Aku juga kayak aku sebenarnya banyak teman cewek. Cuman aku memang lebih prefer nongkrongnya sama cowok gitu loh. Bener. Karena teman Soalnya- cewekku sebenarnya banyak juga. Soalnya gue tuh kan kalau ngomong kalau nongkrong ya belak-belakan Aku kan. juga. Iya. Dan gue tuh kebanyakan cewek-cewek di sekitar teman-teman gue tuh baperan. Iya. Jadi gue nggak bisa kalau cowok kan nggak diambil hati kan. Gitu. Nah teman cewekku semua juga terima aku belak-belakan sebenarnya. Iya. Jadi ada waktunya siangnya sama mereka, malamnya gue sama cowok. Lebih caur lagi. Iya. Lebih caur. Yeah, no. I have female like friends, but it's mostly like on like individual ke individual kayak gitu. Aku kayak dari dulu tuh nggak pernah punya kelompok like of a female like a group of female friends gitu loh. Jadi kalian itu sebenarnya like you're my first kayak gitu. So I'm like Tapi jujur bedanya ada gini. Kalau misalnya our friendship di sini, what differentiates it from my female friend group biasanya, itu my female friend group masih ada yang kayak jaganya. Mungkin soalnya masih belum ada yang married ya. Jadi otomatis kan masih lebih jaga, di filter, nggak terlalu kayak belak-belakan gitu. Kalau di sini kan ibaratnya filternya udah lepas semua. Tenang, di mana aku berada, filter orang tuh semua akan lepas semua. Aku akan selalu mempertanyakan hal-hal yang tidak akan orang tanyakan. Aku gak tahu juga kenapa. datang ke rumahnya Boy William, kok are you gay? Beneran dia kayak gitu sama si William. Kamu tahu? Kamu ceritain ke semua. Boy cerita. Karena dicerain sama Cowboy ya? Iya. Ya diceritain sama Cowboy, bukan aku yang cerita, aku tidak akan bilang itu. Dennis Boy. deh, Dennis. Dennis sama Oh, Dennis, Cowboy, Dennis, bukan Dennis, aku. ya. Karena aku sering denger, jadi aku tanya langsung. Oh my god, aku mau ngomong satu hal memalukan yang terjadi pas kita celebratory dinner. Jadi sebelum kita kesana, Kak Boy lagi sibuk kayak, oke nanti ini parah banget ini kayak, bener-bener kayak Kak Boy kan lagi sibuk ngatur-ngatur ini, terus Vivi kan biasa kan kayak asking really random questions. Dia tiba-tiba kayak, you mau nggak sama Cowboy? menurut you Cowboy dari 1 sampai 10 berapa? Terus kita semua jawab kan, iya Cowboy ganteng oke, tapi not my type gini. Terus besokan harinya gue belajar bahwa mic kita itu selalu didengar. Jadi termasuk pas kita tuh lagi BO terus aku ngeden karena ada. Nah terus besoknya aku sebenarnya juga nanya lagi Kak Boy, so you listen to everything? He's like, yeah. God damn it, including us shitting. Actually yang BO kayak enggak deh. Soalnya aku berkali nanya, katanya kalau di luar satu area ya, tapi kan kita pas celebratory dinner, we're in the area. And Kak Boy lewatin kita. Terus kamu kayak, would you do Kak Boy? Karena gini, maksudnya aku tanya kalau misalnya kita dinner date-nya itu ternyata sama dia gitu loh. Mau nggak, ya kan? Tapi itu gila banget ternyata Kak Boy denger. Gue gak bisa bayangin Kak Boy denger di tinggal dia. All these girls like, so how would you rate Kak Boy? Jadi cuma sekali loh. Waktu kita sama di sini, dia kayak literally, Aku dengar tuh. Kalau misalnya you sama ini mau nggak? Aku bahkan tanya Koko yang langsung loh, Koko nilai diri sendiri 1 sampai 10 berapa sih? Terus jawabannya apa? Terus
Terus dia kan udah tahu akunya gimana, dia jawaban aku dengan sombongnya 10 $10 gitu lah. Bah, tapi sebenarnya aku tanya, habis aku lupa. Paham gak sih, cuma iseng doang. Ini iseng, ini the real asbun. The real asbun. Itu pertanyaan Cici intrusif tau gak sih sebenarnya? Such intrusive Iya, thought. beneran. Intrusive. Apa tuh? Kayak Kayak tiba-tiba keluar. Baru muncul di otak Ada dia bisikan, bohongin ada ya. bisikan setan gitu tuh. Kayaknya mamaku bisa malu ya kalau aku misalnya sama ini kan, aku kayak terlalu belakang, aku tanya dia kayak, selalu kayak gitu. Mertua aku juga pakai gitu. Oh, udah maklumin ya, biasa dia memang gitu. Jadi dicuci tanganin, mertua aku cuci tangan, cuci piring. There is one thing I will not support from women. Kalau misalnya pelakor tapi ceweknya tahu cowoknya punya cewek. Iya, setuju. Me too. Itu gue gak bisa. Tapi cewek pelakor atau bahkan cowok pecekor, gue juga gak support. I don't support anyone taking each other's someone else's. Itu kata homewrecker. Homewrecker semua gender, soalnya beberapa orang Kata bilang kayak pecekor dapat dari mana? Pecekor pengambil cewek orang. Apa para cewek. pecekor. Baru denger namanya. Kalau aku tuh nggak fanatik sih, weh. Maksudnya bela cewek, bela cowok ya netral. Kalau ceweknya salah ya salah. Kalau cowoknya benar ya benar gitu loh. Soalnya beberapa kali aku lihat kayak di Twitter di mana gitu, pas ada dua cewek argue terus kayak, lah katanya women support women, atau kayak two girls that are usually opinionated ada argument, ada yang kayak oh the girls are fighting, the feminists are fighting gitu. Menurut aku kayak aku justru harus menyadarkan tuh orang, lu tuh salah gitu loh. Bukan lu harus udah salah dibener-benerin. Justru dia jadi nggak belajar, malah matiin dia gitu. Menurut aku, I don't support all women, but I think all women deserves protection. Ya, tergantung dia tuh, tapi dia tuh apa ya? Memang perlu diprotek atau enggak? Tergantung. Kan apa yang dia lakukan memang udah atas kesadaran dia sendiri. Ya, kayak misalnya cewek yang kontroversial banget sekarang tuh si Bonnie Blue. Kalian tau gak sih itu? The 1000 sleeps with a Jadi thousand ini, men. ini satu cewek kontroversial banget, dia tidur sama banyak banget laki-laki, terus setiap kali dia di interview dia bilang kayak, ya I would fuck anybody, kayak ya siapa tau istrinya udah meninggal, atau kayak kalau dia udah punya istri dan dia ngewe sama gue, ya salah istrinya gak bikin dia enak gitu-gitu. Pokoknya cewek banget. Nah itu gue gak support cewek kayak gitu. I don't draw. Itu buat ini kan, OF kan? Iya buat OF. Yeah, it's for her. Kayak gitu kan, I don't support. Yeah, there's also like this whole discourse with Sydney Sweeney selling her. She's partnered. Bathwater. Yeah, her bathwater. So like a soap product with a men's soap brand, and the product is Sydney's bathwater. Apa tuh? Namanya. Jadi, tapi buat cowok. Hah? So how do you explain? Bentar, ini gue sebagai orang yang chronically online. Kayak bekas mandinya. Iya, air bekas mandinya dia, kayak gitu. Jadi terus dijadiin produk kayak gitu. Dan cowok-cowok kan suka kayak gitu. Itu dulu dipopularize. Itu udah masuk fetish gak sih? Iya, dan iya. Iya, itu dulu dipopularize sama ada OF creator dulu banget, Belle Delphine. Iya. Dia jualan bathwater dia, terus banyak banget yang beli. Jadi kayak air abis mandi dia gitu. Ini gue jual nih air cuci kaki. Mau nggak? Nabi kan? Atau kan And I guess itu sih, itu yang I wanted to ask. Kayak where do we draw the line in girls for girls? Soalnya beberapa orang perceive kayak si Sydney kayak gitu, banyak yang kayak oh girl go get that bag. Go get that bag. So until what extent do you support kayak as long as it's capitalism driven? Karena these girls who usually do I think it's less the capitalism and more so like the way that you have done a disservice to years of feminist like we have fought so hard for feminism to be viewed by men in a dignified manner, only for like to not be objectified under the male gaze, only for you to now capitalize on the sexualization of your body and like what the greater implications of that for other women kayak gitu. So I guess like that's actually like a good debate discourse. I think kalau for me it's as simple as kalau misalnya ada cewek lain yang disrespect me duluan dan I don't respect them. Jadi kayak it's as simple as that. Kalau misalnya nggak peduli sama cewek, nggak peduli sama cowok, nggak peduli sama anak kecil, nggak peduli sama anjing. Kayak kalau misalnya dia jahat ya, udah you tetap salah. Regardless of your gender, religion whatsoever. So what's your specific opinion on this whole Sydney Sweeney bathwater case? Like where do you stand on that? Like a woman that is capitalizing off of like female sexualization. I don't have like a
really strong opinion on that, but I can see like both POVs gitu. Okay, yeah. Like I know some women would think kayak, oh pinter ya, kayak how can you make men kayak so dumb sampai beli something so stupid. That's what kayak siapa yang tahu tiba-tiba ternyata itu cuma air keran ya kan. Dia nggak ada yang tahu gitu loh. What's the proof kayak itu dia yang mandi ya kan. Tiba-tiba kayak papanya atau sama gitu loh. Kalau ada yang bisa bilang gitu, ada yang bisa bilang kayak iya, as what you said gitu. Kayak I don't have a strong opinion, cuman kayak I know. Cuman as long as Sydney Sweeney kayak nggak sampai apa ya, merebut laki orang, korupsi atau merebut gitu, it's okay gitu loh. Sebenarnya terserah dia sih. Plot twistnya ternyata Sydney Sweeney jarang mandi sebenarnya. Terus yang dijual air orang lain. Atau bisa juga. Ya kan, ternyata plot twistnya kayak gitu. Bapaknya Ya kan, kayak maksudnya pinter-pinteran gitu loh bro. Kayak maksudnya there's levels to it, and maybe Sydney's level is not that extreme. Kayak sure it also diminishes the progress of less objectivization, tapi it's not as bad as Bonnie dulu. Oh ya, kayak Bonnie Blue tuh udah gila sih. Jauh banget. Contohnya kayak R.A. Kartini kan bilang kayak, oh ya women harusnya bisa kerja same wage and everything gitu kan. Tapi ada juga yang cewek sekarang di TikTok bilangnya gini, jangan bilang dong, jangan kasih tahu mereka kalau kita sebenarnya bisa kerja gitu. Gitu. Tapi aku setuju sama yang itu. Ya kan? Aku suka patriarki. Gak tau kenapa. Aku lebih suka diurus, secure kayak. Tapi aku tetap mau punya uang sendiri. Cuman oh ya of course. Kalau di rumah itu harus banget. lebih Tapi itu diaturin. Aku mau diatur laki-laki tuh, aku mau, aku Feel suka, safe gitu. iya aku ngerasa aman, dominan. aku tuh ngerasa aku suka laki-laki dominan tuh, aku suka. And feminism is actually the choice to be able to do that. Jadi kayak you can also be that, you can also be a hardworking woman. Tergantung kita sukanya nyamannya kayak gimana kan. Ya tapi tetap dapat kebebasan untuk bikin bisnis, untuk untuk konten. Kalau misalnya gue nggak dapet itu semua, ya gue nggak mau lah di patriarki. Makanya cari suami itu harus yang itu loh. Cari suami itu harus suami yang kan katanya di dalam satu keluarga ada satu yang bawa perahunya ya. Apa perahu sih? Bisa ya kan? setir. Pokoknya bisa setirin. Nakoda. Harus cari yang memang setirinnya ke arah yang benar. Jangan yang setir sesat, kita sesat. Disuruh nggak boleh kerja, tapi dia ngasihnya kurang. Itu nggak boleh. Gue nggak mau. And I've talked about this before. A lot of people don't understand the difference between being submissive and being subservient. Itu dua kata yang sangat berbeda. Submissive, I am submitting to you. Misalnya nih, kalau aku sama si Shanika mau keluar makan, aku nggak tahu aku mau makan di mana. Aku tanya si Shanika mau makan di mana? Like, or actually here's a better example. Shanika asserts herself, I want to go eat in this restaurant. Kayak gitu. I am submitting myself to Shanika to go eat where she wants because I know in full faith. You know what you're doing. You know you're taking me to a good restaurant. It's like Sushi Hero or something like that, and there's like a good 20% discount. Apakah sponsor? Sponsor kayak gitu, or like Chongqing like 30% diskon apa Go gitu. Chongqing. Apa? Or like I don't know, ke rumahnya si Nindi dimasakin flame rice. Like so I'm submitting myself to you because I know your competency to lead. Itu beda sama subservient. A lot of especially men in Indonesia, like I want to call this out. They want subservient women yang dimana nih cowok tuh goblok, like you are leading me to the edge of a fucking cliff and you expect me to follow you. Gak mau gitu. Ya gak bodo amat, gak mau, kamu mau mati aja sendiri lah. Gitu loh, you wanna you wanna walk off a cliff, bitch go die. Mau tau gak kata paling serem yang pernah aku dengar dari temen cowok aku? Aku susah banget nih dapet cewek di kota ini. Aku mau deh cewek yang dari desa gitu biar aku bisa bego-begoin. Oh my god. No, and I've heard that from men as well. Karena laki-laki tuh otaknya tuh beda sama kita. Kita kan perempuan itu scientifically otaknya tuh gak ada box-boxnya. Jadi semuanya tuh bercampur di kita. Nah kalau laki-laki tuh otaknya tuh ada box-boxnya. Jadi dia tuh bisa mengesampingkan sesuatu kayak misalnya kalau makanya gue tuh sebenarnya gak takut sama laki-laki karena mereka bisa berbuat jahat karena mereka bisa mengesampingkan nih perasaannya. Kita kan gak bisa kan kayak gitu. Makanya mereka bisa ngomong kayak gitu dan berpikir kayak gitu. Sedangkan kita aja paling jauh ya berpikir kayak ya yang tadi gue mau jadi submissive tapi ya lo bawa gue yang benar. Nah itu, like, are you competent enough to even lead? A lot of men want to become leaders that they have no skill in leading you somewhere productive. Masalahnya juga itu. Aku ajarin kalian cara jual apa nggak? Mau nggak cara jual suami kalian di saat sudah tidak berguna? Mau jual? Ada
Gue tanya dulu aja. Di saat sudah tidak berguna. Oke. Kok dijual? Nggak, gue nggak ngajarin. Biasanya kan orang bilang, dia nggak mau ngontenin suaminya gitu, karena kalau misalnya terlalu baik gitu, tadi dicuri sama orang kan. Kan ada tuh yang konten kayak gitu. Tapi kok ternyata suami ini udah kayak tai, kayak anjing, terus kita mau jual, ada caranya. Ya udah kita bagus-bagusin dia di sana. Taruh di story, bagus-bagusin. Di saat ada yang mau ambil, thank you, sold out. Jadi mereka kena prank, paham gak sih? Oh, dapetnya sebenarnya itu. Nah, dia berpikir seperti laki-laki. Paham gak sih? Iya. Biasanya kan orang nggak mau taruh karena dia takut direbut. Iya. Di saat kita kalau memang mau jual, kita pura-pura baikin. Udah baikin, terus beneran ada yang ambil. Thank you, congratulations. Kena prank lo gitu. Bukan, maksudnya biar suaminya pergi gitu kan? Diambil lah kalau misalnya memang mau jual dengan soft selling gitu. Jadi kayak barang ya Bu, kayak model Ano ya, ditaruh di live mindsetnya model live TikTok kayak siapa yang mau suami saya gitu kan? The real business. Kan ada yang soalnya takut-takut. Takut mau ngomong cerai. Aku tidak jual anyway. Iya, aku juga enggak. Kalau aku kan suka temenan sama cowok karena kalau cowok tuh kan yang tipe nggak baperan, terus yang mind our own business gitu. Jadi kalau di saat kita nggak terlalu kayak kepoin orang lain daripada lihat diri sendiri, lebih bagus digunakan untuk memperbaiki diri sendiri aja gitu. Also during the first day actually, kan I landed from Surabaya at midnight. Ya. Itu gila, dandan di mobil, terus itu mobil kan bergerak kan, bergetar gitu. Otomatis pasang bulu mata aja susah banget gitu, ngantuk-ngantuk gitu kan. Untungnya masih bisa bangun. Nah terus itu to be honest kayak day one, I was kinda like bete soalnya my bulu mata nggak sama. Jadi kayak bulu matanya I don't even realize. Sumpah nggak ada yang That's what I'm telling you, kayak satu bulu matanya gini, satu bulu matanya gini. Waktu mau damn it, ini kan day one, harusnya first impression, harusnya paling bagus makeupnya yang hari ini dong, gitu kan, that's in my mind. Tapi begitu ketemu kalian ambiar, lupa semua kan, maksudnya kayak cerita lalali, and then kayak looking back at day one, kayak even looking at my own face, bahkan nggak inget loh, sampai kayak barusan ini inget gitu. The thing is kayak people don't even remember or even notice whatever you think is on your mind, tapi ternyata people lebih remember how you make them feel. Jadi mendingan fokus ke kayak presence and fokus ke kayak baikin orang, fokus ke self improvement daripada fokus ke the little details yang sebenarnya nggak matter gitu. It's like the spotlight effect ya, kalau nggak salah psychologically. Jadi, Trisha, you wanna say anything? Tapi aku setuju sih yang tadi Cijen bilang, karena menurutku ketika kita lagi ngerasa kurang itu akan mempengaruhi aura kita gitu loh. Jadi dan itu akan mempengaruhi mindset kita juga ke orang lain kayak tadi. Jadi kita nge-spot sesuatu yang kurang di orang, terus kita ngerasa kayaknya kita lebih baik di bagian itu daripada orang lain. Nah itu nggak mempengaruhi ke relasi, mempengaruhi ke diri sendiri. Jadi mendingan lihat sesuatu dari sisi positifnya aja. Lihat sesuatu dari sisi positifnya, dari itu cewek lebih cantik atau sebenarnya kita juga cantik karena semua perempuan itu cantik. Kayak gitu sih, paling daripada sibuk cari kelemahan cewek lain atau membandingkan dengan kelemahan diri sendiri, karena cantik nggak ada habisnya sih. Tapi paling penting tuh energi kita gimana, soalnya orang tuh connect sama kita tuh pas ketemu pertama kali itu energinya tuh apa. Kalau misalnya kita yang kayak bete apa, sumpek apa, orang tuh udah langsung nggak connect sama kita pasti. Tapi kalau kitanya open, kitanya happy, kitanya auranya kitanya nggak insecure apa, pasti orang juga seneng sama kita gitu kan. Energinya orang capek tau kalau nenangin orang yang insecure, sumpah. Kayak capek iya bener. Yang insecure kok gue yang repot weh. Iya, soalnya kayak energinya tuh nggak bagus ke kita aja. Gue kayak bagusin udah. Mami Shirin. Gue nggak apa-apa nggak punya dagu. Benar. Lain kali the next time you come on the energy shows, all of a sudden you have a Denny Corbuzier ass. Lo gak punya bagus tapi gue insecure sama hidung lo. Bagus. Hidung lo bagus tuh kan. Insya Allah. No one notices your flaws. To be honest kayak gak ada yang ngerasa. Kalau lu punya insecure kan, dia punya insecurity tuh nggak repotin orang. Ada yang orang insecure tuh ngerepotin orang. Nah itu. Ada kalau lu kan bukan sekedar sampai ditanya, dijatuhin bahkan ya. Jadi ditanya itu. Karena misalnya dia karena insecure ini tuh terus di ngambekin gitu loh. Maksudnya kan nggak penting. Ya. Nindi, do you have anything to say? How do you wish? Dia mau lebih talkative katanya. Enggak gitu sih. Kalau aku Talkative-nya kamu yang beropini punya dia. Kalau aku sih lebih
nggak tahu nih ya connect apa enggak, cuman kalau aku lebih salut sama cewek-cewek yang bisa embrace diri kekurangan dia di media sosial, terutama kalau misalnya dia kayak punya title sebagai influencer atau sebagainya gitu. Kayak ya contoh basicnya mungkin mengenai badan gitu kan, nggak semua orang yang bisa kayak pamerin oh dia punya selulit, kayak dia punya stretch mark, dia punya mungkin pahanya yang gede, perutnya yang gede atau apa. Kadang kita yang terlalu fokus sama hal-hal yang lebih bagus, yang lebih cantik, terus kita kayak compare ke diri kita sendiri, terus kita jadi kayak insecure, terus kita jadi kayak pokoknya semua hal negatif itu. Padahal maksudnya kalau misalnya Harus know of value. padahal maksudnya sebenarnya dengan adanya orang-orang yang bisa embrace itu, kita jadi bisa lebih apa ya, pikiran kita tuh lebih nyata gitu loh. Oh ya ternyata emang di dunia ini nggak ada yang sempurna gitu loh. Mau mereka influencer, konglomerat atau siapapun, ya itu wajar, namanya manusia juga bisa kayak gitu. Jadi kita bisa lebih menghargai diri kita sendiri, kita bisa melihat nilai-nilai lain dibandingkan cuman ya hal-hal yang kayak gitu. Walaupun sebenarnya itu mungkin bagi beberapa orang itu cukup penting. Maksudnya ada sesuatu yang lebih besar daripada cuman cantik Iya, gitu. iya. Yeah. Benar. Yeah, like me. Udah tadi. I feel like if more women realize that we are so much more, it's so much stronger collaborating than competing. Maybe that. Aku tuh sayang apa? Mengsayangkan banget. Gak bisa bahasa Indonesia guys. I'm trying. But Puas banget aku hari. I don't know, I feel like menyayangkan banget whenever I see women having to tear each other down just to, and usually it's like what's most popular, like what I see for some reason it's like fighting over men or like male attention and like male validation. Like if you're gonna compete against each other, at least compete for something that's productive. Better than men, you know what I mean? I guess that's one. But I think it's more so like the spirit of collaboration. Aku nggak tahu ini nggak nyambung apa enggak, tapi semenjak ketemu sama kalian sama melakukan Haven, aku nambah hoki sih, gitu. Amin. Yeah. Like I hope the same with all of you, and I think it's just more so like the power of collaboration and like the heights that you can achieve together when you work together instead of just like tearing each other down. So I think it's that. Yeah. I feel like we can end it here. We've been doing this for so long. There was so much derailing going on. We had to take a break in the middle, and you know, for a couple of reasons, you have to change your pads. Okay, yeah, but I think that's it. Thank you guys. We finally got this out of the group. That's it. I hope you guys enjoyed. Thank you so much to Flimty for sponsoring this episode. Be sure to like, comment, and fucking subscribe because I need money. Because I didn't win the 300 million. She took it. So like, yeah. And I think that's about it. All right. Bye. Bye. Anjay. Aduh, gue mau ke toilet anjir.